Vamos a orar primero para meditar en la palabra juntos. 사랑이 한없이 많으신 살아계신 우리 아버지 하나님 감사합니다. Dios nuestro Padre vivo, que tienes el amor en abundancia, te damos de todo nuestro corazón las gracias. 죽음 후에 마땅히 지옥에서 영원한 형벌을 받아야 하지만 주님께서 저희 죄를 대신해서 보배로운 피 흘려주시고 저희의 영혼을 거듭나게 해주신 은혜 진심으로 감사를 드립니다. Te damos de todo nuestro corazón las gracias a ti por esta gracia que nos has permitido, que nosotros éramos pecadores que merecíamos ir al infierno, pero tú muriste en nuestro lugar en la cruz, derramando toda tu sangre preciosa, por medio de la cual nos has perdonado perfecta y eternamente de todos nuestros pecados. 주님, 이곳에 하나님의 말씀을 사모하고 하나님의 뜻을 구하는 영혼들이 앉아 있습니다. Aquí en este lugar están sentados los espíritus que anhelan tu palabra, que anhelan tu amor. 저희 각 사람에게 필요한 말씀을 허락해 주시기를 원합니다. Te pedimos que permitas la palabra necesaria a cada uno. 하나님의 말씀이 한마디도 헛되이 땅에 떨어지지 않고 각 사람 마음속에 심겨지도록 역사해 주시기를 구합니다. Te pedimos que obres para que ninguna palabra tuya caiga en el suelo sin ningún afecto, sino que toda tu palabra sea sembrada en el Espíritu. 또한 증거되는 이 하나님의 말씀을 따라 살아갈 수 있는 마음에 힘 주시기를 구합니다. También te pedimos que nos des la fuerza en nuestros corazones para que podamos vivir para ti. 마쳐 있는 시간까지 살아계신 주의 성령님께 맡기고 의지합니다. Hasta el fin de este tiempo, confiamos todas las cosas solamente en el Espíritu Santo. 주 예수님 이름 받들어 감사하며 기도드립니다. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, agradecidos, oramos. 아멘. Amén. 네, 에베소서 성경 찾겠습니다. Vamos a buscar en la Biblia Efesios. 에베소서 5장입니다. Efesios capítulo 5. 에베소서 5장 31절 32절입니다. Efesios capítulo 5, versículo del 31 al 32. 에베소서 5장 31절 32절 함께 읽겠습니다. Efesios capítulo 5, versículo del 31 al 32. Vamos a leerlos juntos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. 네, 오늘은 성경에 기록된 가정 생활에 대해서 함께 말씀을 묵상하려고 합니다. El día de hoy vamos a meditar la palabra juntos, la palabra de la Biblia, acerca del tema de vida familiar, la vida en el hogar. 인생을 살아가면 살아갈수록 가정이 얼마나 중요한지를 실감하게 됩니다. Cuanto más tiempo llevamos de nuestra vida, nos damos cuenta más de la importancia del hogar. 성경적으로 가정 그리고 그 가정 생활을 이해하고 또 성경적으로 가정 생활을 한다는 것은 너무너무 중요합니다. Es sumamente importante entender lo que es el hogar y la vida en el hogar según la Biblia y también vivir realmente de esa manera. 저와 여러분 누구든지 간에 사람은 한 가정에서 태어납니다. Sea yo, sea ustedes, cada persona nace en un hogar 그리고 가정에서 자라는 거죠. y ahí va creciendo en el hogar. 그리고 어느 때가 되면 가정을 떠나서 결혼을 하고 또 다른 가정을 또 이루게 됩니다. Y en un momento, cuando ya crece lo suficiente, también se casa y forma otro hogar. 그리고 또 자녀를 낳고
살아가죠. y tiene hijos y así va llevando su vida, ¿no? 또 그 자녀들은 자라서 결혼을 해서 또 다른 가정을 이룹니다. Sus hijos también crecen y se casan y forman otros hogares. 모든 사람은 이 세상에서 가정 생활을 하다가 이 세상을 떠나는 겁니다. Todos nosotros entonces llevamos la vida en el hogar y así vamos a partir del mundo también. 실은 우리의 인생은 가정에서 가정 생활이라고 말할 수 있습니다. Entonces, hasta así podemos decir que toda nuestra vida consta de la vida en el hogar. Inicia con la vida en el hogar y termina con la misma. 그런데 이 가정이라고 하는 것은 그리고 결혼이라고 하는 것은 인간이 만든 제도가 아닙니다. Y hay que entender primeramente esto, que el hogar, el matrimonio, casarse, eso no es el sistema que el hombre ha hecho. 창세기 1장 26절 27절 읽어보면 하나님의 형상대로 남자와 여자를 창조하셨습니다. En Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27 podemos leer ahí que Dios creó al hombre a la imagen de Dios, a varón y hembra. 근데 그 남자와 여자를 어떤 관계로 창조하셨죠? ¿Y qué relación Dios puso entre el hombre y mujer? 남매로 창조하셨습니까? Así como hermanos 아니면 친구로 창조하셨어요? o amigos. 그렇지 않습니다. No es así. 남편과 아내로 창조를 하셨습니다. Dios los creó como el marido y la esposa. 부부로 정하신 겁니다. Puso relación de matrimonio. 그리고 28절에 보면 하나님께서 그들에게 명령하시기를 생육하고 번성하라 그렇게 말씀하셨습니다. Y en el versículo 28 Dios dijo, fructificad y multiplicaos. 자녀를 낳으라는 거죠. Se refiere a dar hijos, ¿no? 명실공히 가정이 이루어지는 겁니다. Y entonces así se forma el hogar. 하나님께서 사람을 창조하시고 가장 먼저 사람에게 명령하신 것이 결혼과 자녀를 낳는 것과 가정을 이루는 겁니다. Entonces, después de crear al hombre, Dios lo primero que mandó al hombre fue tener el matrimonio y tener hijos. 놀랍지 않습니까? ¿No es maravilloso esto? 저는 성경 공부하다가 창세기 1장을 읽으면서 하나님께 사람에게 주신 가장 근원적인 그리고 원천적인 기초적인 그런 제도가 뭘까? 그리고 성경을 읽다가 결혼 그리고 자녀 낳는 것, 가정을 이루는 것 그것을 보면서 깜짝 놀랐습니다. De hecho, este hecho de que Dios haya puesto esto como el primer mandamiento que ha dado al hombre después de haber creado al hombre, ¿no? En Génesis capítulo 1, me ha sorprendido bastante. Me puse a pensar así, ¿qué habrán sido las primeras cosas que Dios ha mandado al hombre después de haberlo creado? Y encontré en Génesis capítulo 1 que así fue. 왜 하나님께서는 어떠한 목적으로 어떠한 의도를 가지시고 이 세상에 가장 먼저 명령하고 허락하신 것이 결혼이고 가정일까? Entonces, ¿qué propósito Dios habrá tenido en su corazón al entregar este mandamiento al hombre como el primero, que es matrimonio y dar hijos? 비밀입니다. Esto es un misterio. 우리가 방금 읽은 말씀처럼 남자가 그 부모를 떠나서 여자와 한 몸을 이룰지니라 결혼인데 그건 비밀이라고 하셨습니다. En Efesios capítulo 5, versículos 31 y 32, los que acabamos de leer, ahí dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Aquí después dice que eso es un misterio. 무엇을 가르쳐주기 위한 비밀일까요? El misterio para enseñarnos qué cosa? 그리스도와 교회를 가르쳐주시기 위한 비밀입니다. Sobre Cristo y la iglesia. 다시 에베소서 5장 31절 32절 함께 읽겠습니다. Otra vez, Efesios capítulo 5, versículos 31 y 32. Vamos a leerlos juntos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. 지금 이 말씀은 창세기 2장 24절 말씀을 인용하면서 하시는 말씀이 32절에 이 비밀이 구도다 내가 그리스도와 교회에 대하여 말하노라 그렇게 말씀하셨죠. Estos versículos están citando Génesis capítulo 1 versículo 24 y en el versículo 32 dice así, grande es este misterio. 아주 중요한 비밀입니다.
Es un misterio muy importante. 그리고 우리 인생에 있어서 마치 비결과 같은 그런 비밀입니다. Y también este misterio también puede ser como una clave de nuestra vida. 하나님의 말씀을 근거로 해서 생각을 한번 해보죠. Entonces, basándonos en la palabra de Dios, vamos a pensar una cosa. 여러분, 인류 최초의 여자는 하와였습니다. La primera mujer de toda la humanidad fue Eva. 그런데 그녀의 신분이 뭐죠? ¿Y cuál era su posición? 아내입니다. Esposa, 그렇죠. ¿no es eso? 한 남자의 아내예요. Esposa de un hombre. 근데 그 하와라는 여자가 어떻게 지음을 받았습니까? Y esta mujer, Eva, ¿cómo fue creada? 하나님께서 남자 아담을 깊이 잠들게 하셨습니다. Dios le hizo caer en profundo sueño a Adán, al hombre, ¿no? 거의 아담은 죽었습니다. Casi estaba muerto. 그리고 그 아담 옆구리에서 갈빗대를 하나님이 Y 취하셨습니다. de su costado Dios quitó un hueso. 그리고 그 갈빗대로 여자를 하나님이 지으신 겁니다. Con ese hueso de costado Dios hizo a la mujer. 자, 다시 한번 생각해 보죠. Otra vez vamos a pensar. 하와가 어떻게 지음을 받았죠? ¿En qué forma? ¿Cómo Eva fue formada? 아담이 거의 죽음으로써 그 옆구리에서 나온 것이 여자입니다. Adán casi murió y de su costado salió Eva. 실은 죽음은 사랑을 말하는 거예요. La muerte se refiere al amor en realidad. 거의 아담의 죽음, 아담의 사랑을 통해서 지음을 받은 것이 여자입니다. Entonces, Eva fue creada, fue hecha a través de Adán, quien estuvo muy cerca a la muerte. 근데 그것이 비밀이라고 말씀하셨고 그리스도와 교회에 대해서 말씀하신다 그랬죠. Y la Biblia nos dice que eso es un misterio que nos enseña acerca de Cristo y la iglesia. 여러분, 교회가 어떻게 탄생이 되죠? Entonces, les pregunto, ¿la iglesia cómo se hace, cómo se hizo? 어떻게 사람이 구원을 받죠? ¿El hombre cómo recibe la salvación? 예수님의 죽음입니다. Por medio de la muerte de Jesús. 그리스도의 죽음, 그리스도의 사랑이 아니면 교회 탄생이 불가능합니다. Sin la muerte de Cristo, sin la muerte de Jesús, el nacimiento de la iglesia hubiera sido imposible. 로마의 병정들이 군사들이 창을 가지고 예수님 옆구리를 찔렀잖아요. Un soldado romano con una lanza atravesó el costado de Jesús, ¿verdad? 그리고 옆구리에서 예수님의 피가 쏟아졌습니다. Y de su costado derramó sangre. 그리고 예수님의 그 피로 영원한 속죄를 이루었다고 히브리서 9장 12절은 증거합니다. Y Hebreos capítulo 9, versículo 12 nos testifica de la eterna redención que Jesucristo logró a través de su derramamiento de sangre. 그 주님의 사랑, 그 주님의 죽으심, 주님의 피를 통해서 우리가 구원을 받는 거예요. Entonces, por medio de la muerte de Jesús, el amor de Jesús, su sacrificio, recibimos la salvación. 마치 하와가 생명을 얻듯이 죽은 우리의 영혼이 하나님의 생명을 받아서 영혼이 거듭나는 겁니다. Igual como Eva que recibió la vida, nosotros que éramos espíritus mortales, recibimos la vida eterna a través de la muerte de Jesús. 그 죽음에 예수님의 죽음을 통해서 구원을 받은 주님의 사랑을 통해서 구원받은 사람들이 모여 있는 것이 교회예요. Entonces, el grupo de las personas que han recibido esta vida por medio de la muerte de Jesús se llama la iglesia. 그러니 하나님께서 남자를 창조하시고 그 남자를 통해서 여자를 지으신 것이나 하나님께서 그리스도를 죽이심으로써 그 보배로운 피로 교회를 탄생시키는 것이나 같다 말입니다. Entonces, lo que la Biblia nos enseña es lo siguiente. El proceso en el que Dios hizo a la mujer Eva a través de Adán es el mismo que el proceso en el que Dios formó a la iglesia a través de la muerte de Jesucristo. 그리고 지금까지도 하나님의 그 결혼은 계속되는 거예요. Y este matrimonio continúa, sigue siendo hasta en este momento. 주님 오신 날까지 구원을 받는 주님의 피를 의지하고 구원받고 하나님의 신부가 되는 그런 일은 지금도 계속해서 일어나고 있단 말입니다. Es decir, esta obra de que las personas reciben la salvación por medio de creer en Jesucristo y que se convierten en la esposa de Jesucristo siendo la iglesia, esa obra aún todavía está en proceso.
주님은 계속해서 모든 사람들에게 청원을 하고 있는 거예요. Y podemos decir que Jesús aún todavía a todas las personas está proponiendo. 호세아서 2장을 보겠습니다. Oseas capítulo 2, vamos a buscar en la Biblia. 호세아 성경 2장 19절 20절입니다. Oseas capítulo 2, versículo 19 y 20. 호세아 2장 19절 20절 함께 읽겠습니다. Oseas capítulo 2, versículo 19 y 20. Vamos a leerlos juntos. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. 여러분 하나님께서 지금 뭐라고 말씀하셔요? Dios, ¿qué nos está diciendo ahí? 내가 너에게 장가 들리라 그랬잖아요. Te desposaré conmigo. 하나님은 우리 각 사람에게 장가를 두고 싶다는 거예요. Es decir, Dios se quiere casar con cada uno de nosotros. 하나님의 신부로 맞아들이기를 하나님은 원하시는 거예요. Dios quiere recibirnos como su esposa. 하나님은 예물을 준비하셨습니다. Y Dios ha preparado también 그 예물이 뭡니까? lo que es necesario para el matrimonio. ¿A qué se refiere esto? 19절 Versículo 19. 의와 공변됨과 은총과 국률이 여김으로 네게 장가들며 이것이 하나님께서 예비하신 예물입니다. Dice aquí, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Esto es el preparativo que Dios hizo para el matrimonio. 그리고 하나님께서는 이 예물을 준비하셔서 그 예물을 다 주셨습니다. Lo ha preparado y nos lo ha entregado todo. 예수님의 십자가를 통해서 예수님의 죽음과 부활을 통해서 의와 공변됨과 진실함과 은총과 국률의 여김을 우리 사람에게 예물로 주시고 우리와 결혼하자는 거예요. Por medio de la muerte de Jesús en la cruz, Dios preparó misericordia, benignidad, juicio, justicia para nosotros y nos está proponiendo para casarnos con Él. 하나님은 영원하신 분입니다. Dios es eterno. 영원한 결혼을 하자는 거예요. Entonces, Él se refiere a una boda eterna. 우리는 각 사람이 하나님의 영원한 신부가 되도록 책임이 주어진 겁니다. Entonces, a nosotros se nos ha dado una responsabilidad para que nosotros seamos el matrimonio eterno con Dios. 여러분, 우리는 주님과 결혼할 책임이 있는 거예요. Tenemos la responsabilidad de casarnos con Dios. 그런데 너무나 많은 사람들은 하나님을 모릅니다. El problema es que muchas personas no conocen a Dios 그리고 많은 우상들, 잘못된 신들을 섬기고 있습니다. y están sirviendo, adorando los ídolos, los dioses equivocados. 마땅히 하나님을 섬기고 하나님과 결혼을 해야 되거든요. Deberían conocer a Dios, servirle a Dios y casarse con Él. 근데 거짓된 신을 섬기고 우상을 섬기는 거예요. Pero están adorando a los ídolos, los dioses falsos. 여러분 이사야 54장에 보면은 하나님은 우리 영의 남편이라 그렇게 말씀하셨습니다. En Isaías 54, ahí dijo que Dios es nuestro marido espiritual. 그런데 다른 신을 섬겨요. Pero el problema es que las personas adoran a los dioses ajenos. 그래서 성경 말씀하시기를 에스겔 16장에 보면 영적 간음이라는 게 뭐냐면은 우상 숭배라는 거예요. Por esa razón, Jeremías capítulo 16 nos enseña que la fornicación espiritual es la idolatría. 어떤 사람이 이렇게 얘기하죠? Algunas personas dicen así, ¿no? 나는 종교가 없어요. Ah, yo no tengo ninguna religión. 나는 아무 신도 안 믿어요. Yo no creo en ningún Dios. 나는 그저 세상에서 열심히 살고 세상의 것들을 누릴 거예요. Solamente trato de llevar una vida diligentemente en este mundo para disfrutar un poquito de este mundo. 하나님은 성경을 통해서 그 사람을 책망하십니다. Dios le reprende por medio de la Biblia. 야고보서 4장 4절에 보면은 세상을 사랑하는 것은 영적 간음이라고 말씀하셨어요. En Santiago 4:4 dijo, la amistad del mundo es enemistad contra Dios, es la fornicación. 여러분 사람은 영혼을 가진 존귀한 존재입니다. El hombre es un ser honroso que tiene el espíritu. 여러분 존귀하다는 것은 책임이 있다는 거예요. Honroso, ¿qué quiere decir? Que tiene también la responsabilidad. 그러니 모든 사람은 성경을 통해서 예수님의 죽음과 부활, 주님의 피를 믿고 반드시 하나님의 신부, 주님의 신부로 거듭나야 됩니다. Es decir, todas las personas tienen que creer en la muerte, en la resurrección y su sangre para recibir la vida eterna. 그리고 영원한 하나님의 신부가 되어야 됩니다. Y tiene que ser la esposa eterna del Señor. 그만큼
구원이라는 이 의미가 그리고 구원이라는 이 일이 얼마나 인간에게 중요한 것인지 하나님께서는 모든 면을 가지고 우리들에게 설명을 하시는 거예요. Entonces Dios, a través de todos los aspectos de nuestra vida, nos está enseñando la importancia que trae el significado de la salvación. 자, 그러면 우리 그리스도인들은 하나님의 신부가 된 것입니다. Entonces nosotros los cristianos salvos hemos sido hechos la esposa de Cristo. 자, 그런데 제가 처음에 말씀드린 것처럼 그리스도인들은 누구보다도 성경적인 가정생활을 이해해야 되고 성경적인 가정생활을 해야 됩니다. Y les he dicho en un principio, ¿verdad? Nosotros los cristianos salvos tenemos que entender más que cualquier otra persona de qué se trata la vida en el hogar, bíblicamente hablando. 왜 그럴까요? ¿Por qué razón? 왜 우리 각 사람은 가정생활을 잘 해야 될까요? ¿Por qué cada uno de nosotros tiene que llevar bien su vida en el hogar? 왜 우리는 성경적인 가정생활을 배우고 왜 성경적인 가정생활을 해야만 될까요? ¿Por qué nosotros tenemos que aprender de la Biblia cómo debemos conducirnos en el hogar y también vivir realmente de esa manera? 첫 번째는 La primera razón. 하나님의 복의 통로가 어디냐면 가정입니다. La primera razón es que el primer puente de la bendición de Dios es el hogar. 그리고 하나님과 개인적으로 소통하고 정상적인 관계를 맺으면서 생활하려면 반드시 그 가정이 정상적인 가정생활을 해야 되는 겁니다. Y también para que una persona pueda llevar bien normalmente su vida cristiana, teniendo una relación correcta con Dios, también tiene que llevar normalmente su vida en el hogar. 그리고 세 번째는 나를 통해서 내 주위에 있는 사람이 영향을 받기 때문에 가정생활을 잘해야 돼요. La tercera razón. ¿Por qué nosotros tenemos que conducirnos correctamente en la vida en el hogar? Porque otras personas reciben mi influencia. 특별히 누구에게 영향이 갈까요? En especial, ¿a quién doy más influencia? 특별히 누구의 영향을 갈까요? ¿A quién en particular? 여러분 누구를 사랑해요? ¿A quién aman ustedes? 자녀들에게 여러분의 가정생활이 거의 100% 영향을 미칩니다. A sus hijos. Podemos decir que el efecto que trae su vida en el hogar es 100% hacia sus hijos. 여러분 하나님 앞에서 가정이라고 하는 것은 너무 중요한 겁니다. Entonces, la vida en el hogar delante de Dios es algo muy importante. 여러분 가정이 모이면 마을이 되는 거예요. Cuando hay un grupo de los hogares, se forma un pueblo, ¿verdad? 여러분 마을이 모이면 도시가 됩니다. Y el grupo de los pueblos se dice ciudad. 도시가 모이면 국가가 되는 거예요. Y grupo de las ciudades es una nación. 자, 그럼 나라가 어떻게 망하고 흥하냐 말입니다. Ya, entonces, ¿de qué depende la prosperidad y fracaso de la nación? 여러분 가정이 망하면 그 마을이 망하는 거예요. Si cada hogar fracasa, entonces el pueblo también fracasa. 마을이 망하면은 한 도시가 망하는 겁니다. Y si cada pueblo fracasa, entonces la ciudad fracasa. 도시가 망하면 나라가 망하는 거예요. Y si cada ciudad fracasa, la nación misma fracasa también. 반대도 마찬가지입니다. Viceversa también. 모든 가정이 흥하면 모든 가정이 정상적으로 잘 살면 그 나라는 흥하는 거예요. Si todos los hogares están bien, entonces la nación también está bien. 그 모든 기초가 뭐예요? Entonces, ¿cuál es el fundamento de todas esas cosas? 가정이라는 거예요. El hogar. 하나님께서는 가정을 아주 귀하게 생각하셨습니다. Dios aprecia mucho el hogar. 여러분 예수님께서 마태복음 10장에 보면 제자들을 전도하라고 보내시잖아요. Jesús mandó en Mateo capítulo 10 a sus discípulos de dos en dos para que evangelizaran, ¿verdad? 근데 주님께서 제자들에게 찾으라고 하셨어요. Y Jesús a sus discípulos les dijo, buscad. 뭘 찾아요? ¿Qué cosa? 합당한 가정을 찾으라는 거예요. Los hogares aptos. 합당한 집을 찾아가지고 그 집의 평안을 빌고 그 집을 중심으로 해서 전도를 하라는 겁니다. Las casas aptas para que ellos pidieran la paz sobre esos hogares. Entonces, para que ellos también pudieran predicar el evangelio en esos hogares. 복의 근원은, 복의 통로는 가정입니다. El puente, la fuente también de la bendición es el hogar. 마태복음 18장에 보면은
주님 말씀하시기를 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 나도 그들 중에 있느니라 그런 말씀하셨거든요. En Mateo Jesús ha dicho, donde están reunidos dos personas en mi nombre, ahí estoy con ellos. 여러분 거기서 두세 사람의 핵심이 뭘까요? Entonces, ¿cuál sería el núcleo, el punto más importante de estas dos personas reunidas? 가정인 거예요. El lugar. 가족입니다. 가족. Eso es el lugar. 사도행전 16장에 보면 사도 바울이 복음을 전했는데 루디아라는 여자가 구원을 받았어요. En Hechos 16 podemos leer esto, que cuando el apóstol Pablo predicó, una mujer llamada Lidia recibió la salvación. 구원받은 루디아가 뭐라고 말씀하죠? Y esta mujer Lidia, recibiendo la salvación, ¿qué dijo? 자기 집으로 가자는 거잖아요. Vamos a mi casa. 먼저 자기 집이 복을 받아야 되는 거예요. Entonces, primeramente, mi casa tiene que recibir la bendición, ¿no? 그리고 루디아의 가정을 중심으로 해서 빌립보 교회가 생겼잖아요. Y centrándose en el hogar de la hermana Lidia, la iglesia de Filipo inició ahí. 복의 시작이 뭡니까? Entonces, ¿cuál es el inicio de la bendición? 복의 통로가 뭐예요? El puente de la bendición. 하나님은 복의 통로를 가정으로 정하신 거예요. El lugar, así es la ley que Dios ha establecido. 잠언 3장 32절 33절입니다. Proverbios 3, del 32 al 33. 함께 읽겠습니다. Leamos juntos. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. 33절 끝에 빨간색 글씨를 보면 의인의 집에는 복이 있느니라 그렇게 기록되어 있죠. El versículo 33, al último dijo, pero bendecirá la morada de los justos. 여러분 여기서 모라다는 집을 의미하는 겁니다. La morada se refiere a la casa, 한 가정을 의미하는 거예요. al lugar. 여러분 누구든지 가정에서 태어납니다. Cualquier persona nace en un hogar, ¿verdad? 누구든지 가정에서 자라는 거예요. Cualquier persona crece en un hogar. 그리고 때가 되면 결혼하고 또 다른 가정을 이루는 Y 겁니다. cuando llega el momento se casa y forma otro hogar. 우리의 삶은 가정에서의 삶의 연속인 겁니다. Entonces nuestra vida es una continuación de la vida en el hogar. 그러니 우리가 마음을 하나님 말씀 앞에 마음을 정하고 우리가 결심해야 될 것은 가정생활이라는 것은 가정이라는 것은 너무너무 중요하고 그 가정생활을 하나님 뜻대로 하는 것은 복을 받는 아주 근본적이고 중요한 것이구나라는 것을 이해를 하셔야 됩니다. Entonces tenemos que entender muy profundamente en nuestros corazones que llevar la vida correctamente en el hogar es la fuente, es el fundamento más importante para recibir la bendición de Dios. 여러분 그리스도인들은 실은 우리 인생은 각자잖아요. Entonces nosotros como cristianos, en realidad, hablando de la vida de la persona, cada uno es cada individuo, ¿no? Llevamos la vida individualmente. 여러분 가정 안에는 각 사람이 있는 거예요. Y en el hogar también hay cada individuo. 여러분 그 가정이 잘 되려면은 아버지가 잘 되고 어머니가 잘 되고 자녀들이 잘 돼야 되는 겁니다. Entonces, para que le vaya bien al hogar, cada miembro le tiene que ir bien al padre, a la madre, a sus hijos también. 그래서 골로새서 1장에 보면은 하나님께서는 각 사람을 아주 중요시 여겼습니다. Por esa razón en Colosenses capítulo 1, Dios expresa la importancia de cada miembro del hogar. 한번 보겠습니다. 골로새서 1장을 잠깐 볼게요. Vamos a buscarlo. Colosenses capítulo 1. 골로새서 1장 28절입니다. Capítulo 1, versículo 28. 골로새서 1장 28절 함께 읽겠습니다. Colosenses 1:28, vamos a leer juntos. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. 여러분 여기 보면은 각 사람을 이렇게 세 번씩이나 말씀하셨잖아요. Aquí se ha repetido 3 veces, ¿no? A todo hombre y a todo hombre. 각 사람을 권하고 각 사람을 가르치고 각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세운다고 하셨습니다. Amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. 여러분 가정이 아주 중요합니다. El lugar es muy importante. 근데 그 가정을 구성하는 한 사람 한 사람 정말 중요한 겁니다. Y cada miembro que forma el hogar también es muy importante. 죽어도 내가 죽거든요.
Porque la vida se trata de cada individuo. 천국 가도 내가 가는 거예요. Si muero, yo me muero. Si voy al cielo, yo soy el que va al cielo. 각 사람이 중요한 겁니다. Entonces, cada miembro es importante. 각 사람이 하나님과 정상적인 관계가 돼야 되는 겁니다. Cada miembro tiene que estar en relación correcta con Dios. 근데 그 가정의 각 사람은 가정 전체와 연결이 돼 있는 거예요. Y cada miembro está conectado con el hogar. 여러분 가정에 문제가 있으면 Entonces, cuando hay un problema en el hogar, 하나님과 나라는 사람의 개인의 관계가 틀어집니다. la relación que yo tengo con Dios personalmente también se tuerce. 여러분 여기 부부가 꽤 계신데 Acá veo que están algunos matrimonios. 남편과 아내가 대판 싸웠습니다. Digamos que el marido y la esposa pelearon. Feo. 그러면 기도가 될까요, 안 될까요? Después de eso, ¿podrán orar? 남편과 아내가 싸웠다니까요. El esposo y la esposa se pelearon bien feo. 근데 하나님께 기도를 하는 거예요. Y el esposo trata de orar a Dios ahí. 하나님과 싸운 게 아니잖아요, 내가. No es que uno haya peleado con Dios, 그런데 기도가 돼요, 안 돼요? pero puede orar o no. 기도가 안 돼요. No puede orar. 저는 아내랑 대판 싸우고 집에 아는 마음 문제가 있어도 저는 기도 잘 되는데요. 거짓말입니다. Si alguno dice, yo después de pelear bien feo con mi esposa, yo oraba bien, no me importaba, no me causaba ningún problema en mi corazón, está mintiendo. 자녀와 대판 싸우고 아내와 대판 싸우면 하나님께 올라가는 그 기도가 막힙니다. Si uno pelea bien feo con su esposa o con su hijo, con su hija, entonces la oración que uno hace delante de Dios, que sube a Dios, se limita. 베드로전서 3장 7절입니다. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. 예, 함께 읽겠습니다. Leamos juntos. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. 여러분 끝에 보면은 너희 기도가 막히지 아니하게 하려 함이라 그런 말 있죠. Al último dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, ¿no? 기도가 막히는 일이 있다는 거예요, 없다는 거예요? ¿Qué quiere decir? ¿Hay veces en que la oración es estorbada o no? 막힌다니까요. Sí hay veces. 하나님 앞에 기도를 드릴 수가 없는 거예요. Es decir, uno no puede orar a Dios. 답답한 겁니다. Siente angustia en su corazón. 왜요? ¿Por qué? 대표적인 경우가 아내와 대판 싸웠을 때 그렇습니다. La mayor razón sería, el ejemplo más representativo sería cuando uno haya peleado con su esposa. 여기 보면 남편 된 자들아 이와 같이 지식을 따라 너희 아내와 동거하고 저는 더 연약한 그릇이요. 그렇게 기록돼 있잖아요. Aquí dice, vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil, ¿no? 가정에서 남편의 위치는 아주 중요합니다. La posición del marido en el hogar es muy importante. 지금 이 말씀은 남편이 어떤 남편이 돼야 될 것을 가르쳐주는 말씀이거든요. Este versículo nos enseña qué tipo de marido nosotros tenemos que ser. 지식을 따라서 아내와 동거하라 그랬잖아요. Dice aquí, vivid con ella sabiamente dando honor. 그러니까 남편에게는 지식이라는 게 필요한 겁니다. Es decir, el marido necesita la sabiduría, 어떤 지식이 필요할까요? el conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento? 먼저 하나님에 대한 성경적인 지식이 필요합니다. Primeramente, el conocimiento bíblico 그리고 아내에 대한 지식도 필요한 겁니다. acerca de Dios y también el conocimiento acerca de su esposa. 근데 어렵더라고. Pero me di cuenta que es algo muy difícil. 성경적인 지식을 내가 알고 아내에 대한 지식을 알고 그것을 배려해가지고 그것을 고려해가지고 살아가는 것은 쉬운 일이 아닙니다. Teniendo el conocimiento bíblico en mi mente y también el conocimiento acerca de mi esposa, siempre considerarlo para llevar bien mi vida con ella también, eso no es algo fácil. 그러나 가정은 복의 통로잖아요. Pero el hogar es el puente de la bendición, ¿no? 복 받으려면은 해야 되는 거예요. Si uno quiere recibir la bendición, tiene que hacerlo. 그리고 이 말씀에 보면 지식을 따라 아내와 동거하고 그랬죠. Y dice, vivid con ella sabiamente, ¿no? 동거한다는 게 무슨 말일까요? Vivid, ¿qué quiere decir? 그냥 같이 사는 겁니까? ¿Solamente vivir juntos en una casa? 여러분 가족이 함께 산다는 것은 동거한다는 것은 대화를 한다는 겁니다. Que la familia vivan juntos se refiere a hablar entre ellos, conversación. 그런데 심리학자들의 말에 의하면은
남자가 말하는 그 타입과 여자가 말하는 그 타입은 전혀 달라요. Pero según los psicólogos, la mente que trae el hombre es muy diferente a la de mujer. 남자는 어떤 식으로 표현하는지 아세요? ¿Sabe en qué manera los hombres expresan sus pensamientos? 형제님들 어떻게 표현해요? ¿Qué tal, hermanos? A ustedes les pregunto. 여러분들의 마음의 생각을 어떻게 표현합니까? ¿Cómo ustedes expresan sus pensamientos en sus corazones? 여러분 남자들은요 100마디를 한마디로 줄여가지고 말해버립니다. El hombre hace así generalmente. Si tiene 100 cosas que quiere decir, las resume en una sola cosa y así lo dice. 여자는요 ¿Y la mujer? 여자는 반대예요. Al contrario. 여자는 한마디를 100마디로 늘려가지고 막 말을 하는 겁니다. Si quiere decir una palabra, entonces la alarga a 100 palabras y así dice. 그러니 100마디를 한마디로 줄여서 하는 사람이 한마디를 100마디로 늘려서 하는 말을 들으면 얼마나 갑갑하겠어요. Entonces, ¿cuánta angustia sentirá el hombre que trata de, siempre quiere y también trata de decir 100 cosas resumidas en una sola palabra para escuchar, ¿no? Para escuchar 100 palabras que hablan de, al final de cuentas, una sola palabra. 그래서 남자들이 뭐라 말해요 아내한테? Entonces, los maridos a su esposa, ¿qué dice? 아니 뭔 말하고 싶어? ¿Cuál es el punto? ¿No? 할 말만 해 좀. Solamente dime lo que quieres decir. 그게 잘못됐다는 겁니다. Eso está equivocado. 제가 그렇습니다. Yo he cometido muchos errores así. 그러면 안 되는 거예요. Así no tiene que ser. 왜냐하면 이 말씀에 보면 저는 더 연약한 그릇이요 그렇게 기록되어 있잖아요. Porque aquí dice aquí la mujer como a vaso más frágil, ¿no? 여러분 남자에 비해서 여자는 연약한 그릇입니다. Entonces, comparando con el hombre, la mujer es como vaso frágil. 그래서 남편은 일단 넓어야 돼요. Por tanto, el hombre primeramente tiene que tener un corazón muy amplio. 마음이 넓어야 됩니다. Corazón muy amplio. 여러분 성경적으로 신랑감이 뭔지 아세요? 신랑의 조건이 뭔지 아세요? ¿Saben cuáles son las condiciones que el marido tiene que tener bíblicamente? 세 가지입니다. Son 3. 먼저는 지옥 가면 안 되잖아요. Primeramente, no tiene que ir al infierno. 네, 당연히 구원받은 사람이. Obviamente tiene que recibir la salvación. 그리고 자녀를 낳고 가족을 부양해야 하기 때문에 성실해야 됩니다. Y tiene que mantener su familia, también a sus hijos. Entonces, tiene que ser bien diligente. 세 번째는요. Tercera condición, 남자는 착해야 돼요. tiene que ser de buen corazón. 남자가 너무 인색하면 안 돼요. No tiene que ser bien tacaño. 여러분 결혼은 1대1 남녀만 결혼하는 것이 아닙니다. Porque el lugar, el matrimonio no se trata del marido y la esposa solamente. 상대방의 가정하고도 관계를 맺게 되는 겁니다. Se trata de la relación con la familia del otro también. 그러니 남편은 아내의 가정, 아내의 집 안 사람들에게 뭔가를 줘야 돼요. 선물을 줘야 됩니다. Entonces, al marido, ¿qué le toca? A veces le toca dar algunos regalos a la familia de la esposa, ¿verdad? 그러니 착해야 됩니다. Entonces, tiene que tener un corazón generoso. 선물도 많이 주고 그 마음을 얻어야 됩니다. Tiene que regalar y para ganar sus corazones también. 남편의 책임이 많이 큽니다. Entonces, el marido tiene mucha responsabilidad. 그리고 우리가 왜 가정 생활을 아주 잘해야 되냐면은 자녀들에게 거의 100% 영향이 갑니다. ¿Y por qué otra razón tenemos que llevar bien nuestra vida en el hogar? Porque nuestra influencia, los hijos son afectados, reciben influencia de los padres. 여러분 실은 가정 안에 있는 부모, 자녀, 그리고 부부, 그리고 형제, 자매 다 연결이 돼 있고 다 영향을 줍니다. De hecho, entre todos los miembros, los unos a los otros, da influencia. 여러분 남편이 아내에게 영향을 줄까요, 안 줄까요? ¿El marido dará influencia a su esposa o no? 영향을 줘요. Claro que sí. 여러분 옛날에 제가 한국에 있을 때 한 다큐멘터리를 봤거든요. Hace mucho tiempo, cuando yo estaba en Corea, vi un documental en la televisión. 근데 한 아내가 있는데 그 여자가 중학교 때 고등학교 다닐 때 얼굴이 되게 예쁘고 얼굴이 성격 되게 활발하고 그랬어요. En donde salió una mujer que ya estaba casada, pero cuando estaba muy joven, cuando estaba en la secundaria o preparatoria, era bien bonita y también tenía un carácter muy alegre.
근데 한 남자를 만나서 결혼을 한 거예요. Y conociendo a un hombre se casó con él, 멋있는 남자인지 알고 결혼을 했거든요. pensando que era un hombre genial, un hombre bien, ¿no? simpático, 아니 막 남성적이고 되게 이렇게 멋있어 보이고 결혼을 했어요. muy macho, muy padre, entonces se casó. 근데 결혼하는 첫날부터 막 욕을 하는 거예요. Pero el primer día en su matrimonio, en su casa, el marido empieza a decir groserías. 한 3, 4일 지나고부터는 아내를 때리는 겁니다. El tercer día, cuarto día, empieza a golpear a su esposa. 1년 반이 지났습니다. Pasó un año y medio. 남편은 그대로입니다. El marido sigue igual. 아내는 어떻게 됐을까요? ¿Y la esposa? 아내는 거의 폐인이 됐습니다. Ya es una mujer casi ya arruinada. 우울증에 정신병을 앓게 됐습니다. Tiene depresión y también muchos problemas mentales. 그만큼 남편을 만나고 좋은 남편을 만나는 것은 여자에게 굉장히 중요한 겁니다. Entonces, para la mujer, conocer al hombre muy bueno y casarse es algo muy importante. 물론 사람에 따라 다릅니다. Obviamente, cada uno tiene su propio caso, ¿verdad? 그럼 아내는 남편에게 영향을 안 주냐 말입니다. Entonces, ¿la mujer no dará influencia a su esposo? 아니요, 남편에게 많은 영향을 줍니다. Pues claro que sí, da mucha influencia. 여러분 남편을 누가 이길 수 있어요? ¿Quién puede vencer contra el marido? 아내는 남편을 이깁니다. La esposa sí puede vencer. 남자 강한 것 같죠? Parece que el hombre es muy fuerte, ¿no? 그렇잖아요. No es así. 아내가 남편을 이겨요. La esposa le gana. 잠언 19장입니다. Proverbios 19. 잠언 19장 13절입니다. Proverbios capítulo 19, versículo 13. 잠언 19장 13절 함께 읽겠습니다. Proverbios 19, versículo 13, vamos a leer juntos. Dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. 여러분 여기 보면은 중간 뒤에 다투는 아내는 이어 떨어지는 물방울이니라 그렇게 기록되어 있잖아요. La segunda mitad dice, y gotera continua las contiendas de la mujer. 여러분 산에 가면은 큰 바위 같은 것이 있습니다. En los montes encontramos rocas grandes, ¿verdad? 엄청 단단하잖아요. Peñas bien duras. 근데 그 위에 나무가 있어가지고 물방울이 계속 떨어진다고 생각을 해보세요. Pero vamos a suponer, encima de esta peña, esta roca tan grande, hay un árbol de donde gotea el agua constantemente. 물이 이어서 떨어집니다. Gotera continua. 그러면 그 바위가 패일까요? 안 패일까요? Entonces, ¿ese agua penetrará la roca o no? 패여요. Sí. 이게 지금 남편과 아내를 설명하는 겁니다. Está hablando de la relación entre el marido y la esposa. 그만큼 아내의 역할이 중요한 거예요. Entonces, así es importante el papel de la mujer. 때로는 아내가 남편을 세우기도 하고 남편을 허물기도 합니다. La mujer tanto puede edificar al marido y arruinar al marido. 여러분 남편을 세운다는 것은 가정을 세우는 거예요. Edificar al marido se refiere a edificar el hogar. 남편을 허무는 거요. Y si arruina el esposo, 가정을 허무는 거예요. arruina el hogar. 여러분의 자녀가 누구와 가장 많은 시간을 보냅니까? Sus hijos, ¿con qué miembro de su familia pasan más tiempo? 아빠랑요? ¿Su padre? 아닙니다. No, 어머니와 많은 시간을 보냅니다. su madre. 많은 시간을 보낸다는 얘기는 많은 영향력을 입힌다 말입니다. ¿Qué quiere decir que pasa más tiempo con su mamá? Lo que quiere decir es que su mamá es la que da mayor influencia a sus hijos. 때문에 어머니는 그리고 아내는 가정을 세우기도 하고 가정을 무너뜨리기도 합니다. Entonces, la mamá en el hogar puede edificar el hogar y también derrumbar el hogar. 그만큼 아내의 역할, 어머니의 역할은 중요하다는 거예요. Así es importante el papel de la madre. 함께 읽겠습니다. Vamos a leer juntos. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. 지혜로운 여인은 그 집을 세우되 미련한 여인은 자기 손으로 그것을 허느니라 그렇게 기록되어 있잖아요. Está escrito así, ¿no? La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. 이게 진리기 때문에 이렇게 말씀하시는 거예요. Esto es la verdad, por eso ha dicho así. 여러분 가정에서 아내, 어머니 역할은 정말 중요합니다. Entonces, en el hogar,
el papel de la mujer es muy importante. 여러분 우리가 아는 히틀러라는 사람이 있습니다. Conocemos muy bien al hombre llamado Hitler, ¿verdad? 히틀러라는 사람이 누구를 가장 싫어했을까요? Entonces, ¿qué creen? ¿Qué persona habrá caído peor? ¿Habrá caído menos? ¿No? ¿A quién habrá odiado más este hombre? 히틀러가 가장 싫어하는 사람이 여자와 유대인들이었대요. Las personas a las que Hitler odiaba más eran las mujeres y los judíos. 여자와 유대인들. Las mujeres y los judíos. 히틀러의 아버지는 장사꾼이었습니다. Su padre era negociante. 아주 멀리 나가서 장사를 하는 거예요. Iba a los lugares muy lejos para hacer su negocio. 그래서 집에 들어와서 자녀들과 함께 그리고 아내와 함께하는 시간이 별로 없었습니다. Entonces casi no pasaba ningún tiempo con sus hijos y su esposa. 그런데 남편이 없는 새에 히틀러의 어머니가 바람을 피기 시작했습니다. Y mientras no estaba con su esposa, el marido, la mamá de Hitler empezó a ser infiel. 그리고 어떤 사람과 정분을 통했냐면은 유대인인 한 사람과 정분이 통하고 바람이 난 거예요. Entonces, ¿con quién ella fue infiel? Con un hombre judío. Así, entonces hizo adulterio. 히틀러는 그걸 알았습니다. Hitler lo conoció. 그래서 여러 번 반복해서 어머니에게 얘기를 했습니다. Entonces le dijo a su mamá una y otra vez, repetidamente, acerca de esto. 그렇게 하지 마시라고. Que no lo hagas. 여러 번 얘기를 했지만 어머니가 그것을 받아들이지 않았습니다. Le dijo muchas veces, pero su mamá no lo aceptó. 그 생활이 반복되고 그 삶이 반복되면서 히틀러 마음속에 증오심이 생겼습니다. Entonces continuó esa vida así y empezó a tener Hitler en su corazón un odio. 먼저 여자에게. Primeramente a las mujeres. 그래서 히틀러는 여자 관계가 많았지만 끝까지 그는 독신으로 살았습니다. Por esa razón, Hitler, a pesar de que haya tenido muchas mujeres en su vida, siempre ha sido soltero. 그리고 유대인들을 증오했다 그랬죠. Y también odiaba a los judíos, ¿no? 우리가 아는 대로 많은 유대인들을 죽였습니다. Como sabemos muy bien, él mató a muchos judíos. 여러분 600만 명의 사람이라는 것은 우리가 상상하기 힘든 숫자입니다. 6 millones es un número que está fuera de nuestra capacidad imaginaria. 그 어떤 정상적인 마음이나 정상적인 생각으로는 그런 사람들을 그만큼 죽일 수가 없는 거예요. Y con una mente normal que cada persona trae, es imposible matar a tanto número de personas. 그 히틀러는 사람에게 비정상적인 가치관이 마음에 있었다는 겁니다. Eso quiere decir que Hitler tenía un concepto de valor bien equivocado, anormal en su corazón. 그게 유대인에 대한 증오감입니다. Y así era el odio que él tenía hacia los judíos. 자, 그럼 잘 생각해 보세요. Entonces vamos a ponernos a pensar. 끝까지 히틀러는 독신으로 살았습니다. Hasta el fin de su vida Hitler fue soltero 우리가 헤아리기 힘든 많은 숫자의 유대인들을 죽였습니다. y mató a muchas personas que no podemos contar. 그래서 학살이라고 하잖아요. Por eso se dice masacre, gran masacre, ¿no? 그럼 그것의 출발점이 뭡니까? Entonces, ¿dónde inició todo eso? 어머니요. Su madre. 어머니가 바람을 피웠고 그것도 유대인과 바람을 피웠고 그것이 고쳐지지 않았기 때문에 그 히틀러의 마음이 삐뚤어진 겁니다. Su mamá tuvo un amante, el cual fue judío también. Entonces, ese error nunca fue corregido. Por esa razón, Hitler tuvo un corazón bien torcido. 여러분 이것이 쉽지 않은 예라고 할 수 있습니다. 이것이 쉽지 않은 쉽게 일어날 수 없는 예라고 할 수 있습니다. Podemos decir que eso fue un caso bien extremo, ¿no? Que no es encontrado fácilmente. 그러나 가정에서의 여자, 가정에서의 아내, 가정에서의 어머니의 그 역할이라고 하는 것은 진짜 중요한 겁니다. Pero ciertamente nos da a entender la importancia que es muy grande que tiene la mujer en el hogar. 자녀가 사회에 선한 영향을 미칠 사람으로 성장할 거냐 아니면 사회를 망하는 인간으로 성장할 거냐 그게 어머니 손에 달렸다니까요. El hijo, ¿cómo crecerá? ¿Como una persona que da buena influencia al hogar y también a la sociedad? ¿O será una persona que destruye totalmente la sociedad? Todo eso depende de la madre. 거기서 더 나가면요. Y si ampliamos un poquito, 그 자녀가 구원받냐 구원 안 받냐가 부모에게 어머니에게 관계가 없을까요? la salvación del hijo, que reciba o no la salvación, ¿no dependerá de su madre? 왜 관계가 없겠습니까? ¿Cómo no? 여러분 자녀가 구원을 받냐 자녀가 구원을 못 받냐는 것은 부모와 직접적인 연관이 돼 있고 더 많은
관계가 어머니하고 연결이 되어 있습니다. Los hijos, si pueden recibir la salvación o no, eso tiene una relación directa con sus padres y en particular más, aún más, con su madre. 그래서 우리는 복의 통로가 가정이고 그리고 개인의 기도가 막히지 않기 위해서 가정생활을 잘해야 되고 자녀를 위해서도 우리는 가정생활을 정말 잘해야 됩니다. Entonces, primeramente, para que no sea estorbada nuestra oración, tenemos que llevar bien nuestra vida en el hogar y también para que nuestra influencia que damos a los hijos sea la buena, para que ellos también puedan ser salvos, tenemos que llevar bien nuestra vida en el hogar. 그래서 우리가 삶을 살아갈 때 개인적으로 가정 안에서 그리고 가정 안에서 우리가 살아가는 동안에 나 개인의 그리고 우리 가정의 원칙이라는 게 세워져야 되는 겁니다. Por lo tanto, tanto en mi vida personal como en mi vida en el hogar, tengo que tener los principios. 그렇게 세워진 그 원칙은 흔들면 안 되는 거예요. Y si los principios una vez fueron establecidos, no tengo que dejar que sean fluctuados. 여러분 가정 생활의 원칙이라는 게 있습니다. Hay principios de la vida en el hogar. 그냥 대낮에나 사는 게 아니에요. Nosotros no tenemos que llevar nuestra vida en el hogar de cualquier manera. 이 성경에 하나님께 주신 생활의 원칙이라는 게 있습니다. Hay ciertos principios en el hogar según Dios en la Biblia. 그 원칙을 무너뜨리거나 그 원칙을 바꾸면 가정에 문제가 생기는 거예요. Y al alterarlos, cambiarlos o ignorarlos, empieza el problema en el hogar. 그럼 무엇이 가정 생활의 원칙일까요? Entonces, ¿cuáles son estos principios del hogar? 여러분 우리 가정은 무조건 복을 받아야 됩니다. El hogar, primeramente, tiene que ser bendito, sí o sí. 복의 근원이 누구십니까? ¿Quién es la fuente de la bendición? 복의 근원이 하나님입니다. Dios es la fuente de la 그럼 bendición. 하나님이 우리 가정에 복을 주시려면 하나님을 어떻게 해드려야 됩니까? Entonces, ¿cómo tengo que tratar a este Dios para que me bendiga a mi hogar? 기쁘시게 해드려야죠. Tengo que agradarle. 나라는 개인에게 그리고 우리 가정에 복을 주시는 하나님을 기쁘시게 해드릴 때 하나님은 우리들에게 그리고 우리 가정에게 복을 주시는 겁니다. Cuando le agrado a Dios, quien es capaz de darme la bendición a mi hogar, me también dará la bendición. 지극히 논리적이지 않습니까? ¿No es bien lógico esto? 아주 정상적인 겁니다. Esto es algo bien normal. 여러분 우리 하나님을 기쁘시게 하면 우리로 하여금 우리 원수로도 화목해 하는 겁니다. Si le agradamos a Dios, entonces Dios nos puede tener la paz aún con nuestros enemigos. 여러분 원수로 화목해 하는데 다른 복을 왜 못 주시겠습니까? Si Él es capaz de darnos la paz con nuestros enemigos también, entonces ¿qué no podrá dar a nosotros? 잠언 16장을 보겠습니다. Proverbios capítulo 16. 잠언 16장 7절입니다. Capítulo 16, versículo 7. 잠언 16장 7절 함께 읽겠습니다. Proverbios 16, 7. Vamos a leer juntos. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. 여러분 이게 말이 아닙니다. Esta palabra no termina siendo las letras en el libro solamente. 여러분 성경에는 복을 받을 수 있는 길이 있는데 그것은 말씀을 듣는 것이 아니라 듣고 행하는 자에게 복이 임한다고 말씀하셨거든요. En la Biblia hay ciertas promesas, hay ciertas palabras por medio de las cuales podemos recibir la bendición. Y Dios nos dice, si uno hace esto, será bendito. 아, 내가 하나님을 기쁘시게 하면은 내가 복을 받는 거구나. Entonces tenemos que entender, si yo le agrado a Dios, recibiré la bendición. 나의 가정이 하나님을 기쁘시게 하면 나의 가정이 복을 받는 것이구나. Si mi hogar le agrada a Dios, entonces mi hogar recibirá la bendición. 그리고 끝내면 안 되죠. Y nosotros no tenemos que terminar entendiendo solamente. 실제로 나 개인이 그리고 우리 가정이 기쁘시게 해야죠. Realmente, prácticamente yo y mi hogar tenemos que agradar a Dios 그래야지 복을 받는 거죠. para recibir la bendición de verdad. 여러분 하나님을 기쁘시게 해야 됩니다. Hay que agradar a Dios. 모든 은혜는 하늘로부터 내려오는 겁니다. Toda gracia viene del cielo, 항상 물은 위에서부터 아래로 내려오거든요. igual como el agua que corre siempre de arriba abajo, ¿no? 지극히 논리적이지 않습니까? ¿No es bien lógico esto? 복의 근원이 하늘에 계신 하나님이십니다. La fuente de la bendición es Dios quien está en el cielo. 모든 신령한 은혜는 하늘에서 위에서 아래로 내려오거든요. Y todo tipo de bendición espiritual viene de arriba abajo. 그러니 우리는 하나님을 향해서 기쁘시게 할 것을 해야 된다는 겁니다. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer las cosas que a Dios le agradan.
여러분 그리스도인이 뭡니까? ¿Qué quiere decir un cristiano? 고린도전서 6장에 보면 그리스도인들은 하나님의 것입니다. El cristiano, según 1 Corintios capítulo 6, es de Cristo. 나는 팔린 사람이에요. Es decir, yo soy vendido. 하나님이 나를 예수님의 핏값을 주고 나를 사셨어요. Dios me ha comprado por precio, el cual fue la sangre de Jesús. 나는 내 것이 아니라니까요. Es decir, yo no soy de mí. 하나님께서 나를 피로 사셨습니다. Dios me compró por precio. 나는 하나님의 것입니다. Entonces soy de Dios. 그러니 나는 하나님을 기쁘시게 해야 됩니다. Por tanto, le tengo que agradar. 그리고 하나님의 복을 받아야 되는 거예요. Y tengo que recibir la bendición de Dios. 시편 128장입니다. Salmo 128. 천천히 함께 읽겠습니다. Leamos juntos, despacio. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. 여러분 1절입니다. El versículo 1. 여호와를 경외하며 그도에 행하는 자마다 복이 있다고 했죠. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. 예, 여호와 하나님을 기쁘시게 하면 복이 있습니다. Si uno le agrada a Jehová Dios, será bienaventurado. 자, 어떤 복이 있을까요? ¿Qué tipo de bendición tendrá? 3절. Versículo 3. 내 아내는 결실한 포도나무 같으며 그렇게 말씀하셨습니다. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. 여러분 성경에서 포도나무라고 하는 것은 기쁨을 의미하는 겁니다. La vid en la Biblia representa el gozo. 가정생활을 정상적으로 하나님을 기쁘시게 하는 그런 삶을 가정에서 살면 남편과 아내 안에서 서로에게 기쁨이 되는 겁니다. Si el hombre le agrada a Dios, tanto en su propia vida como en la vida del hogar, entonces tiene gozo en el hogar, en la relación con su esposa también. 여러분 시편 127장에 보면은 자녀는 하나님께서 주신 기업이요 이런 말씀이 있거든요. En Salmo 127 sale una palabra así, que los hijos son la herencia que Dios le ha dado al hombre. 기업이 뭐예요? La herencia, la heredad, ¿qué quiere decir? 네, 내게 주신 상급과 영광이라는 거예요. El galardón y la gloria que Dios me da. 여러분 3절 보면 내 상에 둘린 자식은 어린 감람나무 같으리로다 이렇게 말씀하셨죠. Y en el versículo 3 también dice así, ¿no? Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. 여러분 자식들이 감람나무 같다는 겁니다. Los hijos son como plantas de olivas. 여러분 성경에서 포도나무는 기쁨을 말하는 것이고 감람나무는 영광을 의미하는 겁니다. Plantas de olivo, ¿no? En la Biblia, la vid simboliza el gozo y la planta de olivo simboliza la gloria. 나의 가정이 하나님 여호와를 기쁘시게 하면 나의 자녀들이 부모에게 영광이 되는 삶을 산다는 거예요. Si yo le agrado a Dios, entonces mis hijos también vivirán glorificándole a Dios. 그 당대로 끝나는 것이 아닙니다. A eso se refiere. Entonces no terminará siendo la primera generación y se acabe. No, así. 6절 내 자식의 자식을 볼지어다 그렇게 말씀하셨죠. Y el versículo 6 dice, y veas a los hijos de tus hijos. 대를 이어서 이런 축복이 주어진다는 겁니다. Esta bendición será dada en generación. 조건이 있잖아요. Pero hay una condición, ¿no? 나의 가족 그리고 나의 가정이 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살 때 이런 축복이 주어지는 겁니다. Mi hogar, yo tengo que agradar a Dios. Entonces será dada esta bendición. 이런 삶을 살아야 될 거 아닙니까? Tenemos que llevar una vida así, ¿no? 이런 복을 받아야죠. Y también tenemos que recibir esta bendición. 우리가 두 번 사는 인생은 아니거든요. Porque no será dada segunda oportunidad en cuanto a nuestra vida. 우리는 한 번밖에 없는 인생을 사는 Tenemos 겁니다. una sola vida, ¿no? 오늘 살았던 하루는 다시는 오지 않습니다. El día de hoy que ya pasó jamás nos volverá a darse. 여러분 한 가정은 내 인생이라는 겁니다. Entonces, el hogar, la vida en el hogar, se trata de la vida. 가정에서 태어난다고 했잖아요. Les dije, ¿no? Que cada persona nace en hogar.
가정에서 자라는 거잖아요. Ahí crece también. 그리고 결혼하고 또 다른 가정을 만드는 거잖아요. Y se casa y forma otro hogar. 여러분 가정생활을 하다가 죽음을 건너가는 겁니다. Entonces, llevando siempre la vida en el hogar, encontraremos nuestra muerte también. 여러분, 가정이 망하는 것은 내 인생이 망하는 거예요. Y si mi hogar fracasa, mi vida fracasa. 그 가정생활의 원칙이 뭐냐면 여호와 하나님을 기쁘시게 하는 겁니다. Entonces, ¿cuál es el primer principio en cuanto al hogar? Agradar a Dios. 왜 우리 시대에 너무나 많은 가정이 무너지는지 아십니까? ¿Saben por qué razón tantos hogares en nuestro tiempo están fracasando y están descomponiéndose? 여러분 세상에 있는 많은 가정들을 보세요. Observen muchos hogares que están en el mundo. 무너져가는 가정, 무너진 가정이 얼마나 많습니까? ¿Cuántos hogares arruinados o están en proceso hacia abajo hay? 그 근본적인 이유가 뭡니까? ¿Y cuál es la razón principal? 하나님을 기쁘시게 안 합니다. Que no agradan a Dios. 그 가정 속에 하나님 말씀이 없는 거예요. En el hogar no hay la palabra de Dios. 말씀만 없습니까? Solamente le falta la palabra. 그 가정 안에 죄가 있습니다. Hay pecados en el hogar. 하나님 말씀이 없어요. No hay palabra de Dios. 말씀이 없기 때문에 하나님 말씀에 순종하는 것도 없습니다. Ya que no hay la palabra de Dios en el hogar, entonces tampoco hay la obediencia. 그러니 어찌 복을 받겠습니까? ¿Y cómo será bendito? 함께 읽겠습니다. Vamos a leer juntos. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? 보라 그들이 나 여호와의 말을 버렸으니 그들에게 무슨 지혜가 있으랴 하랬습니다. Dice aquí en la Biblia, he aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tendrán? 삶이 무너진 사람들, 삶이 무너진 가정이 버린 것이 뭡니까? ¿Qué es lo que los hogares arruinados han abandonado? 하나님의 말씀을 버린 것입니다. La palabra de Dios. 여러분 가정의 중심은 말씀이어야 됩니다. El centro del hogar siempre tiene que ser la palabra. 여러분 가정의 의사결정을 할 때가 많잖아요. Hay muchas veces en las que el hogar tiene que tomar una decisión, ¿verdad? 그럼 그 의사결정을 할 때 무엇이 근거입니까? Y al tomar alguna decisión, ¿qué tiene que ser el criterio? 아빠의 생각입니까? ¿El pensamiento del papá? 어머니의 고집이에요? ¿O un corazón duro de la mamá? 아니 자식의 고함입니까? ¿O gritos de los niños? 아닙니다. No. 여러분 가정이 복을 받기 위해서는 그 가정이 하나님 말씀의 중심이 돼야 됩니다. Para que el hogar sea bendito, en el centro del hogar siempre tiene que estar la palabra de Dios. 하나님의 말씀을 따르는 의사결정이 돼야 되는 겁니다. Es decir, todas las decisiones tomadas por este hogar tienen que estar basadas en la palabra. 여러분 실은 하나님 말씀이 중심인 가정이라는 말은 주님이 주인이 되는 가정을 말하는 겁니다. Entonces, ¿qué quiere decir el hogar que siempre tiene la palabra por el centro? Quiere decir que este hogar trata al Señor como al Señor. 왜냐하면 주님이 말씀이시기 때문에 그렇습니다. Porque el Señor es la palabra. 말씀이 중심이 되고 주님이 중심이 된 가정은 평안합니다. El hogar que tiene al Señor y la palabra en el centro del hogar tiene paz. 왜 하나님 말씀이 중심이 된 가정은 평안하죠? ¿Y por qué razón tiene paz este hogar que tiene la palabra de Dios en el centro? 왜 그럴까요? ¿Por qué razón? 하나님의 말씀은 무엇을 의미하는 겁니까? ¿Qué significa la palabra de Dios? 여러분 하나님의 말씀은 그 핵심이 사랑과 용서요. El centro, el núcleo de la palabra de Dios es el amor y el perdón. 여러분 그 가정에 하나님의 말씀이 중심이 되면 그 가정에 사랑이 있고 용서가 있는 겁니다. Si en el centro del hogar está la palabra de Dios, entonces en ese hogar hay amor y perdón. 그 사랑과 평안, 용서가 있는 그 가정은 평안이 찾아오고 그것이 없으면 하나님 말씀이 없으면 하나님 사랑이 없으면 용서가 없으면 문제와 충돌이 생기는 겁니다. Y si el hogar tiene el amor y el perdón de Dios, entonces también tiene la paz. Y si no tiene la palabra de Dios y si no tiene el amor y el perdón, entonces empieza a tener choques entre los miembros. 주님은 그 말씀 속에서 항상 깊숙이 얘기하시는 것은 사랑과 용서요. Entonces Dios siempre da mucha énfasis en el amor y el perdón. 함께 읽겠습니다. Vamos a leerlo juntos. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel.
por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido, dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. 여러분 여기서 이가봇이라는 말이 나오죠. Dice aquí Icabod. 여러분 이가봇이라는 말은 하나님의 영광이 떠났다 그 말이에요. Icabod tiene un significado de que la gloria de Dios se apartó. 하나님의 복이 떠난 거예요. La bendición de Dios se apartó. 가정이 있다니까요. Entonces, digamos, hay un hogar. 가정이 하나님 복을 받아야 되거든요. El hogar tiene que recibir la bendición 하나님의 영광이 머물러 있어야 되잖아요. y la gloria de Dios tiene que estar ahí siempre. 하나님과 영광과 복이 떠났다는 거예요. Pero la gloria y la bendición de Dios se apartaron de este hogar. 그럼 이 가정이 어찌 되겠습니까? ¿Qué pasará con este hogar entonces? 무너지는 겁니다. Será derrumbado. 문제와 충돌이 생기는 거예요. Tendrá problemas y choques. 여러분 여기서 하나님 영광이 떠난 이유가 성경에 나오잖아요, 지금. Aquí sale la razón por la que la gloria de Dios se apartó, ¿verdad? 왜 하나님 영광이 떠났죠? ¿Por qué razón entonces se apartó? 법궤를 빼앗긴 겁니다. Porque le fue quitada el arca de Dios. 여러분 법궤 안에 뭐가 있죠? ¿Qué tenía el arca de Dios en sí? 역대하 5장에 보면 하나님의 말씀이 기록된 두 돌판이 안에 있습니다. Según el segundo libro de Crónicas, capítulo 5, ahí estaba dos tablas donde estaban escritos los mandamientos de Dios. 여러분 이스라엘에서 하나님의 영광이 떠난 이유가 하나님의 법궤를 빼앗겼기 때문에 그렇습니다. ¿Por qué razón el pueblo de Israel perdió la gloria de Dios? Porque le fue quitada el arca de Dios. 달리 말하면 하나님의 영광이 떠난 이유는 이스라엘에게 하나님 말씀이 없었다 말입니다. Entonces, ¿qué quiere decir que la gloria de Dios se apartó de Israel? Quiere decir que en Israel no había la palabra de Dios. 여러분 말씀이 떠났다는 것은 주님이 거기에 없으셨다는 겁니다. Si la palabra no estaba presente en el Israel, entonces eso quiere decir que el Señor mismo no estaba ahí con ellos. 여러분 말씀을 떠나는 것은 영광을 떠나는 겁니다. Si uno se aparta de la palabra, se aparta de la gloria también. 여러분 말씀을 떠나는 것은 화를 자초하는 것이요. Y si uno se aparta de la palabra, se atrae a sí mismo el mal. 이것은 모든 것에 똑같이 적용되는 겁니다. Y esta regla se aplica a todos los campos. 나 개인에게, En mí también, 그리고 내 가정에게, mi hogar, 그리고 내 교회에게, mi iglesia 그리고 también, 내 국가에게 mi nación. 똑같이 적용되는 겁니다. Se aplica de igual forma. 여러분 하나님의 말씀이 있는 것에는 평안이 있고 하나님의 사랑과 용서가 있는 겁니다. Donde hay la palabra de Dios, hay el amor y el perdón y la paz de Dios. 주님의 사랑으로 모든 죄를 용서받고 구원의 복을 받잖아요. Si uno por medio del amor de Dios recibe la bendición siendo salvo, 우리 가정 안에서 사랑과 용서가 있으면 하나님의 복이 주어지는 겁니다. y si en el lugar hay el amor y el perdón de Dios, entonces hay también la paz y la bendición de Dios. 만약에 없으면요. Y si carece, 하나님의 말씀, 하나님의 사랑과 용서가 없으면 그 가정은 충돌과 문제와 그리고 무너지는 일밖에 남지 않습니다. si en un hogar carece la palabra de Dios, el amor y el perdón, entonces siempre va a tener problemas y también conflictos. 하나님의 말씀이 떠난 이스라엘에게는 영광이 떠났습니다. Israel, de donde la gloria de Dios se apartó, la paz también se apartó. 개인에게 하나님 말씀이 주어지면요. Y si la palabra de Dios se le entrega a un individuo 한 가정에 하나님 말씀이 주어지면요. o a un hogar, 네, 그건 복입니다. será bendito. 역대상 13장을 보겠습니다. Primero el libro de Crónicas, capítulo 13. 역대상 13장 13절 14절입니다. Primero de Crónicas, capítulo 13, versículo 13 y 14. 13절 14절 함께 읽겠습니다. Versículo 13 y 14. Vamos a leer juntos. Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom, Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. 여러분 여기서도 하나님의 계라는 것은 하나님의 말씀을 의미하는 겁니다. Aquí también el arca de Dios simboliza la palabra de Dios. 하나님의 계가 오벳에돔 집에 머물렀습니다. El arca de Dios estaba en la casa de Obed-edom. 그 머무는 3개월 동안 그 집에
복이 주어졌습니다. Y durante los 3 meses en los que el arca de Dios estaba en la casa de Obededom, esa familia fue bendita. 여러분 그때 그 시대에 복을 주신 Y en aquel tiempo, Dios, ¿no? 동일한 말씀으로 살아계신 하나님이십니다. Y ahora quien está vivo en este momento, misma palabra. 이 원칙이 어찌 Principio, ¿cómo será alterado? 지금도 우리는 복을 받을 수 있어요. Un momento también nosotros podemos decisiones, 개인적으로, 가정적으로. tal como en familia. 내 속에 이루어지면 Si cuando tengo la palabra de Dios en mí, 내가 si vivo conforme, 가정이 하나님 말씀 안에 따라 우리 가정이 움직이 siempre cuando mi permaneciendo en la palabra, vive conforme a la palabra. 안에는 하나님의 말씀이 있어야 되는 거. Cada hogar tiene que tener la. 여러분 자녀를 어떻게 그 아이들에게 Ustedes, ¿cómo reprenden a sus hijos? 내 경험에 안 맞아서 내면 안 든다고 자녀를 책망합니까? Cuando coincide con su propia experiencia, pensamiento que ustedes tienen o si los niños muestran algún otro valor con lo suyo, entonces así cuando no le cae, 아닙니다. no tiene 말씀으로 책망해야 됩니다. la palabra de Dios. 그리고 그것을 하나님 말씀을 따라 살 수 있는 힘인 거예요. Y hay que corregir. Los niños puedan tener la fuerza para la palabra de Dios. 그래서 가정 안에는 사랑과 하나님의 용서가 되는 거예요. Por tanto, cada hogar, la justicia y el amor de Dios y el perdón de Dios. 여러분 실은 남편들 있잖아요. 아내의 사랑과 용서 살아요. En realidad, los maridos, su alimento es la esposa. 그러면 ¿Esposa? 아내는 남 사랑과 용서를 먹고 살아요. Eso es el amor y el perdón de 자녀도 마찬가지입니다. los hijos. 부모의 사랑과 용서를 먹고 Hijos se alimentan del amor de los padres, 그런데 서로 용서하고 pero siempre se aman y se 생각해 보자 말입니다. pongan. 왜 그것이 어렵냐 말입니다. ¿Por qué cuesta tanto? 남편과 아내가 하는 것이 왜 쉽지 않고 어렵냐 말입니다. Oye, la esposa siempre se ama en el uno al otro. ¿Por qué le cuesta? 왜 그래요? ¿Por qué razón? 달라. Diferencia que hay, ¿no? 그 환경 보고 생각하고 특정대로 경험한 것들이 Todo lo que cada uno haya visto, haya oído, se diferencia y hecho durante décadas de años. 한 사람의 성격이 어느 날 갑자기 톡입니다. El ser yo ha sido formado de un día al otro. 여러분의 지금 모습이요. 그 결정이 지금 Su forma de ser, resultado, la consecuencia de pasados. 여러분 10년 뒤에 어떤 사람 Después de 10 años, ¿qué tipo de personas ustedes? 여러분 10년 동안 하느냐에 따라서 10년 뒤에 내 모습이 Su forma de ser de años en adelante será determinada de su vida años en adelante. 우리는 너무 다른 환경에서 권 속에서 살아오면서 나라는 성격이 거의 굳어져 있어요. Cada uno de nosotros tiene bien fijo, ¿verdad? Que no es fácil porque ha sido hecho así durante décadas de años. 문제가 발생이 되면 오랜 시간 동안 그 형성된 이 문제를 어찌 풀까? Entonces, al enfrentar algún problema en su vida, lo que hace es tratar para encontrar alguna solución basándose en la personalidad, su forma de ser, tiene fija. 그러니 그를 해결하는 그 접근 방식이 Entonces, ¿qué creen?
la manera de tratar cada problema diferente para cada persona, igual para todos. 너무 Cada uno tiene diferente manera. 그래서 자녀 교육을 할 때 다른 거예요, 남편과 아내가. En la educación a los hijos también, la esposa y el esposo tienen su propia manera. 그럼 네, 어쩔 수 없냐고 그냥 끝납니까? Modo así terminan. 막 싸우는 거죠. Se pelean. 그래서 보통 남편과 아내의 그 성격을 굳어진 성격을 이해하는 데는 약 10년 이상이 못을 합니다. Por esa razón, según los psicólogos, se tarda más o menos años para que pueda entender el uno al otro. 말씀드리고 싶은 것은 걸리는 그것이 중요한 것이 아니라 주님 안에서 말씀 안에서 살아가는 그리스도인들이기 때문에 용서가 필요하다는 겁니다. Pero que tarde 10 años o 20 años, eso no es algo importante para nosotros. Eso es lo que quiero decirles. Nosotros somos los cristianos salvos, entonces tenemos que tener en el lugar el amor y el perdón. 여러분, 남편과 아내는 서로를 용서해야 됩니다. El marido y la esposa tienen que perdonar y amar el uno al otro. 여러분, 남편이 마음이 넓을까요? 보통 여자가 마음이 넓을까요? Les doy una pregunta. ¿Qué creen? ¿Cuál de los dos, entre el marido y la esposa, tendrá el corazón más amplio? 누가 마음이 넓습니까? ¿Cuál de los dos? 예, 물론 사람마다 다릅니다. Pues obviamente dependerá de la persona, ¿no? 근데 분명한 것은 남자가 마음이 넓은 것은 아닙니다. Pero lo claro es que el marido no es. 여러분, 가정 생활을 하는 데 있어서 원칙이라는 걸 제가 지금 말씀드리고 있잖아요. Entonces, estoy hablando de los criterios, de los principios que tenemos que tener en el hogar, ¿verdad? 근데 성경에 보면 오늘 자세한 얘기는 말씀을 못 드리지만 제가 오늘 말씀드리고 싶었던 것은 가정 생활에 대한 하나님의 지침과 같은 전체적인 말씀을 한번 공유하자는 그런 의미가 있습니다. De hecho, yo no alcanzo decirles hasta los detalles, pero mi propósito era tocar este tema así en general para tener como algunos reglamentos o no, algunas normas para nuestra vida en el hogar. 개인적인 말씀을 드려도 죄송하지만 제가 우리 산파블로 교회 형제 자매님들하고 꼭 하나님 말씀에 기록된 이 가정에 대해서 꼭 한번 자세히 배우고 싶었거든요. Lo siento por decirles mi deseo personal, pero siempre he tenido este deseo de hablar de este tema de la vida en el hogar con los hermanos de la iglesia de San Pablo. 왜냐하면 성경을 배우면 배울수록 공부하면 공부할수록 가정이 너무너무 중요한 겁니다. Porque cuanto más aprendo de la vida cuanto más aprendo de la Biblia y cuanto más tiempo llevo de mi vida, más me doy cuenta de la importancia del hogar. 그것이 하나님의 복을 받는 그 통로가 되고 기초가 되는 거기 때문에요. Porque el hogar es el fundamento, el puente de la bendición de Dios. 그래서 오늘은 개념적인 이 말씀을 좀 드리고 싶어서 오늘 말씀을 이렇게 공부하는 겁니다. Entonces, hoy he tocado solamente algunos conceptos generales acerca de este tema. 그래서 오늘은 나머지 시간에 하나님께서 가정 생활의 비결 같은 것을 이렇게 말씀해 주셨는데 그것 좀 보겠습니다. Y el resto de tiempo desde ahora vamos a ver algunas claves de la vida en el hogar que Dios nos ha enseñado a través de la Biblia. 예, 성경 골로새서를 한번 찾아보겠습니다. Vamos a buscar en la Biblia Colosenses, 골로새서 3장입니다. capítulo 3. 골로새서 3장 18절에서 24절까지입니다. Colosenses capítulo 3, versículo del 18 al 24. 18절에서 24절까지 천천히 읽어드릴 테니까 이게 눈으로 이게 무슨 설명을 하고 있는지 한번 이해해 보시기 바랍니다. Del 18 al 24, se los voy a leer. Entonces ustedes por favor síganme con sus ojos tratando de entender el significado ahí.
Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. 여러분, 제가 계속 말씀드린 것처럼 하나님께서는 가정을 너무 귀하게 그리고 너무 중요하게 여기십니다. Les vuelvo a repetir, Dios valora mucho y da mucha importancia al hogar. 그래서 방금 읽은 이 말씀에도 보면 부모에게 그리고 남편에게 자녀에게 이렇게 기록된 말씀이 있습니다. Entonces aquí los versículos que acabamos de ver juntos habla de los padres, la madre y también los hijos. 제가 말씀드린 것처럼 이 말씀은 가정 생활의 비결과 같은 말씀입니다. Y esta palabra, como les he dicho, es como la clave de nuestra vida en el hogar. 가장 먼저 알아야 할 것이 질서라는 겁니다. Lo primero que tenemos que saber, que tenemos que tener en nuestra cuenta es el orden. 아래 위가 있다는 겁니다. Es decir, la relación vertical. 여러분, 왜 질서라는 것이 있고 왜 아래 위가 있을까요? ¿Por qué hay concepto de arriba y abajo y orden en el hogar? 여러분, 하나님께서 천지를 창조하시고 만물을 지으셨습니다. Dios ha creado todas las cosas, el universo con su palabra. 하나님은 하늘에 계시고 사람은 땅에 있습니다. Dios está en los cielos y el hombre está en la tierra. 하나님은 위에 있고 만물은 아래에 있습니다. Dios está arriba y toda su creación abajo. 하나님이 계시고 하나님이 창조를 하셨기 때문에 질서 아래 위는 있을 수밖에 없는 거예요. Dios existe, Dios ha creado todas las cosas, por lo tanto es inevitable que haya esta relación vertical. 여러분, 가정에서는 부모가 자녀를 낳습니다. En el hogar, los padres dan a luz a los hijos. 부모는 위에 있고 자녀는 아래에 있습니다. Los padres están arriba, los hijos abajo. 위 아래가 있을 수밖에 없습니다. Es inevitable que haya esa relación vertical, de arriba y abajo. 그러니 그 아래 위 그 질서 그 위치를 꼭 지켜야 되는 겁니다. Por tanto, hay que respetarlo. 그 질서를 지킨다는 것은 위치를 지킨다는 거예요. Guardarlo, guardar el lugar, la posición, a eso se refiere. 여러분, 서로 사랑하고 서로 존중을 해야 됩니다. Se tienen que amar, se tienen que respetar los unos a los otros, 근데 그 위치가 있다니까요. pero cada uno tiene su lugar. 그 위치에서 자기가 할 수 있는 그 위치의 처신이라는 게 있습니다. Y cada uno se le espera hacer algunas cosas por su lugar que tiene. 서로가 존중을 하는 상태에서 자기의 위치에서 자기의 위치에 맞는 처신을 할 때 그 가정이 평안하고 하나님 복이 주어질 수 있는 겁니다. Cada uno tiene que llevar de cierta manera su vida, tiene que hacer ciertas cosas como se debe, estando en su lugar. Entonces, cuando se respeta esta regla en el lugar, puede recibir la bendición también. 여러분, 위치상 남편이 위에 있고 아내가 아래에 있습니다. Hablando de la posición, el marido está arriba y la mujer está abajo. 여러분, 남편이 위에 있고 아내가 아래에 있는 것은 남편이 잘나서 위에 있고 아내가 못나서 아래에 있는 게 아니에요. Y el hecho de que el marido esté arriba y la mujer esté abajo, eso no es porque el marido sea como más como inteligente. 그것은 하나님께서 가정의 질서를 세우기 위해서 위치를 주신 거란 말입니다. Solamente se habla de la posición que Dios ha dado a cada miembro del hogar para el orden. 그 위치에서 아내는 남편에게 순종하라는 겁니다. Entonces, estando en su posición, la esposa tiene que obedecer a su marido. 그렇게 하면 불순종할 때 일어나는 그 문제보다 순종할 때 문제가 훨씬 더 적은 거예요. Entonces, obedeciendo, sí podría tener algunos problemas, pero será mucho menos que los problemas que va a tener al desobedecer. 이해 갑니까? ¿Sí me explico? 여러분, 남편이 못났다고 아내가 남편을 대들면요, 그 가정은 무너지는 겁니다. El marido no tiene como una mente tan brillante, entonces la esposa le empieza a desobedecer y también siempre le contesta, entonces el hogar va a caer.
여러분 양심에게 여쭤볼까요? Les pregunto a su conciencia entonces. 여러분 생각해 보세요. Piensen, 예, 돈을 못 벌어오는 남편이 있습니다. digamos que hay un marido que no tiene mucha capacidad económica 아내가 똑똑해요. y la esposa es bien inteligente. 여자가 기술이 좋아서 돈도 법니다. También tiene sus técnicas para ganar dinero. 근데 이 아내가 남편을 막 무시하고 욕합니다. Y la esposa empieza a despreciar a su marido. 여러분이 볼 때 이 아내가 어떻게 보입니까? Entonces, para ustedes, ¿cómo es esta mujer? 아, 똑똑해 보입니까? ¿Bien inteligente y brillante? 아, 멋있어 보입니까? ¡Ah, qué genial 아, esta mujer! 돈을 버니까 능력 있는 여자로 보입니까? ¿Bien poderosa también porque tiene mucho poder económico? 형편없는 여자요. Es pésima esta mujer. 왜 여러분 양심이 그렇게 평가하죠? ¿Por qué su propia conciencia le evalúa de esta manera? 여러분 우리 마음을 하나님이 그렇게 프로그램 하셨어요. Porque Dios ha programado nuestro corazón de esta manera. 반대로 남편이 좀 부족합니다. Digamos, viceversa, el marido no es tan brillante 근데 아내는 너무 똑똑하고 참 현명하고 좋은 거예요. y la esposa también es muy inteligente, bien sabia, 근데 이 아내가 남편을 막 존경합니다. pero siempre le respeta al marido, 항상 남편을 앞세웁니다. siempre le enaltece al marido, 높입니다. lo así enalza. 여러분 양심에게 여쭤보겠습니다. Entonces les voy a preguntar a su conciencia, 그 여자가 어떻게 보입니까? ¿cómo evaluarán ustedes a esta mujer? 아주 귀하게 보이는 거. Muy preciosa, ¿no? 왜 그럴까요? ¿Por qué razón? 우리 마음을 하나님이 그렇게 지으셨다니까요. Porque nuestro corazón fue formado así por Dios. 그렇게 보여지게 지으셨어요, 하나님이. Dios nos ha hecho evaluar de esa manera. 그것이 질서 때문에 그런 겁니다. Y esto es por el orden, 그게 위치가 있다는 거예요. la posición. 그래서 왕, 남편, 상전 이 사람들 위에 있는 겁니다. Entonces, los reyes, maridos y los amos están arriba. 그리고 아내, 자식, 그리고 종들은 아래에 있는 겁니다. Las esposas, hijos y los siervos están abajo. 여러분 이 위치를 분별을 못하면요 생활하기 어렵습니다. Si uno no distingue, si uno no discierne esta posición, entonces le va a ser bien difícil la vida. 그런데 골로새서 3장 18절을 보세요. Pero vamos a ver, Colosenses capítulo 3, versículo 18. 여기서 아내들아 남편에게 복종하라 이는 주 안에서 마땅하니라 그렇게 말씀하셨죠. Ahí dice así, ¿no? Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. 여러분 아내도 있고 종도 있고 자식도 있잖아요. Hay mujeres y también hijos y siervos, 아래에 위치해 있는 사람들이 자녀도 있고 종도 있고 아내도 있잖아요. los cuales están en la posición de abajo. Esposas, hijos y siervos. 근데 왜 아내를 먼저 언급할까요? Y entonces, ¿por qué razón Dios menciona primero a la esposa? 왜 하나님께서 먼저 아내에게 얘기할까요? ¿Por qué Dios habla primero a la mujer? 쉽지 않아서 그래요. Porque es difícil. 여러분 백성이 왕에게 순종하는 것은 쉬워요. Que el pueblo obedezca al rey es fácil. 여러분 직장에서 종들이 일하는 사람들이 그 사장에게 충성하고 순종하고 복종하는 것은 쉬워요. En el campo de trabajo, en la empresa, por ejemplo, que los trabajadores, empleados obedezcan a su jefe es fácil. 여러분 어릴 때 자녀들이 부모에게 순종하는 것은 그래도 쉽습니다. Y también relativamente que los hijos cuando están pequeños, ¿no? Que obedezcan a sus padres es fácil. 그런데 아내가 남편에게 순종하는 것은 쉽지 않아요. Pero que la esposa obedezca a su marido no es fácil. 그걸 달리 말하면 가정에서 가장 조심해야 되는 사람이 누구냐면 아내라는 겁니다. Lo podemos entender de esta manera. En el hogar, ¿quién tiene que tener mayor cuidado? La esposa. 디도서 2장을 보겠습니다. Vamos a buscar en la Biblia Tito capítulo 2. 디도서 2장 3절과 4절입니다. Capítulo 2, versículo 3 y 4. 디도서 2장 3절 4절 함께 읽겠습니다. Tito capítulo 2, versículo 3 y 4. Vamos a leerlo juntos. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien,
que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. 4절에 보면 저들로 늙은 여자로 젊은 여자들을 교훈하되 그 남편과 자녀를 사랑하며 그렇게 말씀하셨습니다. El versículo 4 dice que enseñen, que las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. 여러분 사랑하는 순서도 있습니다. Hay el orden en el amor también. 남편과 자녀입니다. Primero a marido y luego a sus hijos. 누가 먼저입니까? ¿Quién viene primero? 자녀가 먼저예요? ¿Sus hijos acaso? 남편이 우선입니다. El marido es primero 그 뒤에 자녀입니다. y después hijos. 근데 많은 가정들이 그렇게 안 합니다. Pero en muchos lugares, en muchos hogares esto no lo hacen así, ¿verdad? 결혼해가지고 아내가 막 남편을 사랑하고 남편을 이렇게 잘 대접합니다. Se casaron, entonces la mujer le trata muy bien a su esposo, 자식이 태어나면요. ya tienen hijos. 남편이 뭐가 되죠? ¿Y el esposo en qué se convierte ahí? 저 뒤로 물러나. O sea, el tercero, el cuarto, ¿no? 자식이 최고요. El hijo es el primero siempre. 아내의 모든 관심 그리고 모든 좋은 것은 자녀들에게 가는 겁니다. Y todo el interés, todas las cosas buenas ahora van al hijo. 잘못된 겁니다. Está equivocado. 여러분 자녀들에게 사랑을 베풀지 말라는 얘기가 아니에요. Eso no quiere decir que la mamá no dé su amor a sus hijos. 여러분 질서가 있다는 겁니다. Se trata del orden ahí, 우선순위가 있는 거예요. la prioridad. 아내로서 수고를 해야 될 그 대상이 있는데 그 대상에도 우선순위가 있다는 겁니다. La esposa tiene que hacer esfuerzo para los miembros de su familia, pero siempre respetando el orden. 아무리 자녀가 귀해도 먼저는 남편에게 우선권이 있습니다. Por muy preciosos que sean los hijos, el marido siempre tiene que ser la prioridad. 그 다음에 자녀입니다. Y luego los hijos. 남편이 그 가정의 중심이 돼야 되는 거예요. El marido siempre tiene que ser el centro del hogar. 그리고 그 가정에 평강이 생기는 겁니다. Entonces el hogar tendrá la paz. 여러분 가정에 아내가 힘이 세고 의견이 세고 고집이 세고 과음을 치면 그 집은 못 섭니다. Si en el hogar, si la esposa siempre tiene voz más grande, más fuerte, corazón más duro todavía, entonces no servirá para nada. 그럼 남편은 책임이 없을까요? ¿Y acaso el marido no tendrá ninguna responsabilidad? 아니요. 남편의 책임이 있습니다. Claro que sí tiene responsabilidades. 여러분 처음에 말씀드릴 때 남편과 아내는 그리스도와 교회를 말하는 비밀이라고 했죠. En un principio les dije, ¿no?, que la relación que hay entre el marido y la esposa es el misterio que hay entre el Cristo y la iglesia. 여러분 그리스도는 남편을 의미합니다. Cristo simboliza al marido. 여러분 교회는 아내를 의미해요. Y la iglesia se refiere a la mujer. 여러분 교회의 기초가 뭡니까? Entonces, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? 교회의 기초는 그리스도의 사랑입니다. El amor de Cristo es el fundamento de la iglesia. 아내는요. ¿Y la esposa? 아내의 기초가 뭡니까? ¿Cuál es el fundamento de la esposa? 남편의 사랑입니다. El amor de su marido. 여러분 아내의 기초가 남편의 사랑이요. El amor del marido es el fundamento de la esposa. 남편의 사랑이 없다는 것은 여자의 기초가 없다는 거예요. El hecho de que no haya el amor del marido quiere decir que no hay fundamento para la esposa. 그래서 골로새 3장 19절에 보면 남편들아 아내를 사랑하며 괴롭게 하지 말라 그랬죠. Por esa razón, aquí dice Colosenses capítulo 3 versículo 19, maridos, amad a vuestras mujeres, no seáis ásperos con ellas. 아내를 사랑하고 괴롭게 하지 말라 하셨습니다. Amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. 이게 무슨 말일까요? ¿Qué quiere decir esto? 사랑하고 용서하고 더 나아가서는 함부로 하지 마라 말입니다. Que los amen, que los perdonen y además que no los traten así como cualquier manera. 남편은 힘이 있습니다. El marido sí trae poder, fuerza. 그래서 아내에게 욕을 해요. Entonces empieza a decir groserías a la mujer 어떨 때는 주먹이 나갑니다. y a veces le pega. 뭐요? ¿Qué es? 함부로 하는 겁니다. Está siendo áspero. 아내에게 자녀들에게 함부로 말하고 욕하고 주먹을 쓰는 것은 가장 어리석은 남편이요. El marido que dice groserías a su esposa y a sus hijos y también a veces
usa su violencia es el más necio 가장 비겁한 사람입니다. y el más cobarde también. 남편에게 필요한 것이 뭐라 그랬죠? ¿Qué es lo que tiene que tener el marido? 지식. El conocimiento. 하나님에 대한 성경적인 지식, El conocimiento acerca de Dios, bíblico. 그리고 아내에 대한 지식, Y también acerca de su esposa. 그리고 마음이 넓어야 된다고 했잖아요. También les he dicho que el marido tiene que tener el corazón amplio, ¿no? 그게 없으니까 욕이 나가고 주먹이 나가는 거예요. No tiene eso, entonces empieza a decir groserías y también hace violencia. 어찌 비겁하고 어찌 어리석도 안 할 수 있습니까? ¿Cómo no podemos llamarlo necio y también cobarde? 에베소서 5장 28절입니다. Efesios capítulo 5, versículo 28. 함께 읽겠습니다. Leamos juntos. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. 이와 같이 남편들도 자기 아내 사랑하기를 제 몸같이 할지니 그렇게 기록되어 있습니다. Dice aquí, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. 실은 우리가 하나님 말씀대로 살려면요. 자신이 죽어야 됩니다. De hecho, para que nosotros podamos vivir conforme a la palabra de Dios, tenemos que hacer morir al yo. 이렇게 말하는 저도요. 제 속에서 니는 말은 그렇게 한다마는 하고 속에서 올라오는 것이 있습니다. De hecho, hablando de esto, sinceramente diciendo en mi corazón surge un pensamiento así. Tú dices así, pero vives así. 여기 있는 모든 형제 자매들이 누가 나는 하나님 말씀대로 다 할 수 있다 그렇게 말할 수 있는 사람이 어디가 있겠습니까? ¿Quién de nosotros podrá decir con toda confianza en su corazón, yo estoy viviendo conforme a la palabra de Dios en todos los momentos? 그러나 분명한 것은 우리 마음속에 이렇게 살고자 하는 그런 강한 바람이 있습니다. Pero lo cierto es que en nuestros corazones tenemos un anhelo fuerte que queremos vivir realmente de esta manera. 그것이 있어야지만 우리의 삶이 개선되고 우리의 가정이 나아지는 겁니다. Tenemos que tener este anhelo para que se mejore, ¿no? Nuestra situación, nuestra vida, el hogar también. 여러분, 우리 배후에는 항상 영적인 전쟁이 있습니다. Detrás de nosotros siempre hay una guerra espiritual. 여러분, 하나님께서 우리 가정을 세우려고 항상 말씀으로 우리에게 건면하시고 우리 삶 가운데 늘 역사해 주십니다. Dios siempre nos exhorta con la palabra de Dios y también nos enseña, nos ayuda, obra a través de nuestra vida para que nuestro hogar sea edificado bien. 근데 우리 가정이 무너지기를 원하는 존재가 있어요. Pero hay otro ser que quiere que sea derrubado, ¿no? 마귀입니다. El diablo. 마귀는 어떻게든지 간에 어쨌든지 우리 가정이 무너지길 원합니다. El diablo utilizará cualquier método y cualquier manera para arruinar el hogar. 여러분 성경 잠언 23장에 보면 가정을 무너지게 하는 것 중에 하나가 술이라는 것이 있습니다. Según Proverbios, uno de los factores que causan el derrumbamiento del hogar es el alcohol. 남편이든 아내든 그 가정에 술이 들어가면 그 가정은 세워지기가 거의 불가능합니다. Sea el marido o sea la esposa, si empieza a emborracharse mucho, entonces es muy difícil que sea edificado bien delante de Dios el hogar. 그리고 가정을 무너지기 위해서 마귀가 주는 것이 그 가정 안에 간음이라는 게 있어요. Y también hay otra cosa que el diablo mete en el hogar para derrumbar el hogar, el cual es la fornicación. 여러분 잠언 6장에 보면 가정을 무너뜨리고 그 영혼이 망가지게 하는 것은 간음입니다. Según Proverbios 6, la fornicación, el adulterio es lo que causa la caída del hogar. 여러분 음행죄에 들어가 있고 그것을 못 나오는 사람은 영적으로 구원받기는 거의 어렵습니다. Las personas que están metidas en las fornicaciones, es muy difícil que esas personas reciban la salvación espiritualmente. 그래서 잠언 6장에 보면 간음은 영혼을 멸망시키는 것과 연결되어 있다 그렇게 말씀하십니다. Por esa razón, Proverbios capítulo 6 nos enseña que la fornicación tiene que ver, está relacionada con la destrucción del espíritu. 그리고 가정을 무너지게 하는 게 있습니다. Y hay otra cosa que causa la caída del hogar. 뭘까요? ¿Qué será? 남편의 분노입니다. El enojo del marido. 물론 아내의 분노도 들어갑니다. Obviamente también el enojo de la esposa. 그러나 분노라고 하는 것은 대부분 남편에게
속한다고 할 수 Pero 있습니다. generalmente la ira se expresa por parte del marido. 여러분 야고보서 1장에 보면은 사람의 분노는 하나님의 의를 이루지 못한다고 하셨습니다. Santiago capítulo 1 nos dice así, que la ira del hombre no edifica la obra de la justicia de Dios. 제가 어느 날 성경을 읽다가 야 이거 분노하는 것이 화내는 것이 이게 진짜 너무너무 무서운 것이구나 하고 깨달은 적이 있습니다. Un día, leyendo la Biblia, entendí muy profundamente en mi corazón que enojarse es algo bien terrible delante de Dios. 여러분 화내고 분노하는 거 있잖아요. Enojar y expresar la ira. 이게 고쳐지는 것이 어려워요. Es muy difícil que sea corregido ese aspecto. 여러분들 중에 혹시 화 잘 내는 남편 계십니까? Entre ustedes, ¿hay algún marido que se enoja fácilmente? 화 잘 내는 형제님들 계셔요? ¿Hay algún hermano que se enoja bien fácil? 기도 많이 하셔야 됩니다. Tienen que orar bastante, 왜냐하면 그거는 고치기가 진짜 어려워요. porque eso de verdad es muy difícil corregir. 잠언 19장 보겠습니다. Proverbios 19. 잠언 19장 19절입니다. Proverbios 19, versículo 19. 함께 읽겠습니다. Leamos juntos. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. 여기 보면은 노하기를 맹렬히 하는 자는 벌을 받을 것이라. 네가 그를 건져주면 다시 건져주게 되리라. 그렇게 기록되어 있죠. Dice aquí, el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. 여러분 노하는 사람이 있어요. Hay una persona que es bien fácil enojarse. 여러분 노하다 보면 실수하잖아요. Y cuando uno está bien enojado, se equivoca fácilmente, ¿no? 큰 실수를 하게 됩니다. 그게. También empieza a cometer errores grandes. 그래서 그 곤란에 빠진 그 노하는 사람을 건져냈어요. Entonces viene otra persona y le ayuda a esta persona que está ahora en problema por su enojo y así le ayudó. 그런데 다시 건져주게 되리라 그랬죠. Lo sacó de esa situación, pero la Biblia nos dice que le tendrá que sacar otra vez. 왜 다시 건져줘야 돼요? ¿Por qué razón? 또 실족했어. Porque otra vez se va a caer. 건져줬는데 Lo sacó del problema, 또 실족해가지고 또 건져줘야 되는 거예요. otra vez se mete al problema, por eso hay que sacarlo otra vez. 여러분 화를 잘 내는 사람이 그렇습니다. Las personas que fácilmente se enojan son así. 그 고쳐지는 것이 어렵고 반복된다는 겁니다. Y es muy difícil que se corrijan y se van a repetir. 그래서 화내는 것은 특히 남편들은 진짜 조심해야 됩니다. Entonces, en cuanto a enojarse, los maridos en particular tienen que tener bastante cuidado. 아예 화를 내려면 아예 말을 하지 마. Si están enojados, entonces mejor que no hablen nada. 왜냐하면 말이 나가면 입 밖으로 나가면 그 말이 상처, 그 마음의 상처를 깊이 주는 거예요. Porque si una palabra sale con un enojo en su corazón, entonces va a herir profundamente el corazón. 그래서 남편이 화를 내면요, 제가 좀 전에 예를 들은 것처럼 남편이 화를 내고 남편이 폭력을 쓰면 아내가 피폐해지고 사람이 정신적으로 우울증이 생기고 여자가 많이 진짜 망가집니다. 인생 자체가. Entonces, como les digo, un ejemplo, ¿no? Que si el esposo expresa muy fácilmente su enojo y también usa violencia en el lugar, entonces la mujer va siendo arruinada más y más cada día. También va a tener, puede que tenga algunas enfermedades mentales y así va siendo más arruinada su vida. 그래서 가정생활의 첫 번째 비결은 아래 위 질서를 잘 지키는 겁니다. Entonces, el primer principio que tenemos que respetar en el lugar es guardar el orden. 그러니 남편의 위치에서, 아내의 위치에서, 자녀의 위치에서 처신할 그 일들을 잘 생각하고 하나님 말씀을 따라 처신을 해야 되는 겁니다. Entonces, tenemos que pensar bien. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos toca hacer estando en mi posición para vivir correctamente así delante de los ojos de Dios? 그리고 두 번째 비결은 감사하라는 겁니다. Y el segundo principio, la segunda clave es estar agradecidos. 여러분, 우리들에게 주어지는 그 모든 상황들은 하나님의 허락이 없으면 그 상황이
생기지가 않습니다. Ninguna de las situaciones que nosotros vemos es permitida, es dada sin el permiso de Dios. 어떤 상황이 딱 닥쳤을 때 이것은 하나님의 허락으로 주어졌다는 것을 기억해야 되는 겁니다. Cuando enfrentamos alguna situación, primeramente tenemos que entender, Dios lo permitió. 그리고 하나님은 누구십니까? ¿Y quién es este Dios? 하나님은 선하시다는 것을 기억하셔야 돼요. Dios es bueno. Tenemos que recordar siempre esto. 나에게 주어진 이 상황이 하나님의 선하심 가운데 허락된 상황이라는 거예요. La situación que yo enfrento fue permitida por Dios, quien es bueno. 그래야지만 내가 이 상황 앞에서 올바른 태도를 가질 수가 있습니다. Tengo que entenderlo así para que yo me comporte correctamente frente a esta situación. 여러분 똑같은 상황입니다. Digamos, hay una situación. 근데 똑같은 상황을 겪었는데 어떤 사람은 이 상황 때문에 망하는 사람이 있어요. Y dos personas experimentaron la misma situación y una de ellas es completamente arruinada por la misma situación. 근데 똑같은 상황인데 어떤 사람은 이 상황을 계기로 해가지고 아주 자기의 노력, 그리고 자기를 개선하고 자기를 발전시켜서 훌륭한 사람이 되는 사람이 있습니다. Pero la otra persona utiliza esta situación como una oportunidad para mejorarse, para ir mejor, para prosperar y después ya es una persona bien excelente. 다른 상황이 아니라니까요. No estaba hablando de diferentes situaciones, 동일한 상황이요. es la misma situación. 근데 전혀 다른 길을 가겠습니다. Pero la misma situación hizo que dos personas fueran de dos diferentes caminos, pero diferentes, absolutamente. 왜 그것은 그 상황을 받아들이는 그 사람의 태도가 마음의 태도에 문제가 있는 거예요. Entonces, ¿dónde hubo el problema? El corazón, ¿no? La postura del corazón frente a la situación. 하나님은 선하십니다. Dios es bueno. 출애굽기 33장에 보면 하나님의 모든 선한 형상이 내 앞에 지나가게 하고 그랬습니다. En Éxodo capítulo 33 está escrito así, que todos los aspectos buenos de Dios pasarán delante de mis ojos. 하나님은 모든 것이 선하셔요. Todas las cosas de Dios son buenas. 그리고 나를 다 아십니다. Y me conoce hasta todos los detalles. 나를 다 아시기 때문에 나에게 가장 좋은 곳으로 허락해 주신 것이 지금 내 상황이요. Me conoce muy bien y por esa razón me ha permitido esta situación, la cual Dios consideró que sería la mejor para mí. 그리고 올바른 태도를 가지고 감사하는 마음으로 살아야 된다는 겁니다. Y así, con este corazón, esta postura correcta del corazón, tenemos que llevar nuestra vida. 그리고 가정에 있어서 중요한 비결은 자녀 교육을 하라는 겁니다. Y otra clave importante de nuestro hogar es educar bien a los hijos. 다음에 기회가 되면 우리 자녀 교육에 대해서 함께 공부를 했으면 좋겠습니다. Espero tener otra ocasión, otra oportunidad para hablar de esto muy detalladamente. 여러분 자녀 교육을 어떻게 하십니까? ¿Cómo están educando ustedes a sus hijos? 여러분 자녀들은 천하보다 귀한 영혼입니다. Sus hijos son los espíritus que son más valiosos que todo el mundo. 여러분 하나님께서 주신 영원한 기업이요. Son herencia de Dios tan preciosa que Dios les ha dado. 어찌 교육하냐 말입니다. ¿Cómo los están educando entonces? 교육 안 하십니까? ¿No los están educando? 없는 교육을 가지고 그 아이를 어떻게 교육시키겠습니까? Entonces, ¿cómo educarán? 여러분 그 자녀 교육을 할 때 내 생각과 내 경험을 가지고 교육하는 것은 진짜 위험한 겁니다. Y tenemos que saber que educar a los hijos con mi propio criterio y pensamiento y mi experiencia es bien peligroso. 가장 좋은 방법이 뭔지 아세요? ¿Saben cuál es la mejor manera? 여러분 자기 전에 잠언을 함께 읽으세요. Leer juntos un capítulo de Proverbios antes de dormir con los hijos. 그러면 부모가 자녀에게 하고 싶은 그 모든 말을 하나님의 말씀으로 잠언이 다 해주십니다. Entonces, los mismos versículos de Proverbios le dirán al hijo todas las cosas que los padres quieren decirles. 나 대신 하나님의 잠언이 아이들을 책망하십니다. En lugar de mí, la palabra de Dios, que es el Proverbios, le reprenderá a mi hijo. 그리고 부모 앞에서 자라고 부모 슬하에서 자라는 그 자녀가 무엇이 선이고 무엇이 악인지를 잠언이 가르쳐 주세요. Y cuál es lo correcto y cuál no lo es, el Proverbios va a enseñar a los hijos también. 부모가 막 인상 쓰고 막 화내고 막 해초리 들고 그럴 이유가 없습니다. Entonces no hay caso de que los padres estén enojados, que lo peguen así. 물론 선을 벗어나면 당연히 때려야죠. Obviamente hay que dar castigo físico a los hijos cuando cruzan la línea. 여러분 나 때부터 난 죄인이 어떻게 제대로 산다고 할 수 있겠습니까? Y los hijos, los niños que nacen pecadores desde el nacimiento, ¿no? ¿Cómo podrán llevar su vida correctamente así naturalmente?
예, 사람은 어릴 때부터 어리석음이 묻어 있습니다. De hecho, traemos de manera innata la necedad en nuestros 그 corazones. 어리석음을 떨어내기 위해서는, 없애기 위해서는 당연히 해초리가 필요합니다. Entonces, para que se le quite al niño esta necedad de su corazón, es necesario también castigo físico. 그러나 글을 읽을 수 있고 또 글의 의미를 알 수만 있다면 그때부터는 잠언을 함께 읽으셔야 됩니다. Pero cuando el niño ya tiene la capacidad de leer y entender lo que va leyendo, entonces hay que leer proverbios. 하루에 10절, 그러니까 10절씩만 읽으시면 됩니다. 10 versículos al día sería suficiente. 그리고 물어보시면 됩니다. Y después darle como unas preguntas. 너 이거 읽으면서 무슨 생각이 들었니? Oye, ¿qué pensaste? ¿Qué se te ocurrió leyendo? 그러면 자기 자신이 애가 다 얘기합니다. Entonces el niño mismo va a decir, 내가 이렇게 살면 안 되는데 이렇게 살아서 앞으로 잘 살겠다. 계속 얘기합니다. yo no tengo que vivir de esta manera como estoy viviendo, según la Biblia, y yo quiero vivir de esta manera mejorada, y así uno mismo va confesando así. 여러분 금방 보기에는 눈에 보이도록 나아지는 것이 없죠. Y en término corto, no se va a ver los cambios tan rápido. 애들이 말로만 그렇게 하는 것 같죠. Y parece que los niños solamente lo dicen así con su boca, ¿no? 근데 시간이 지나면요. Pero con el paso de tiempo, ¿qué tal? 여러분 그것이 자기 생각으로, 자기 마음으로 이렇게 성격으로 굳어질 수 있어요. Se va a formar una personalidad, la mentalidad en su corazón. 여러분 사람의 성격, 사람의 가치는 내가 보고 듣고 생각하고 결정하고 행하는 데 따라서 나라는 사람이 형성이 되는 거예요. La forma de ser de cada persona depende de lo que uno va aprendiendo, lo que va leyendo también, percibiendo. 여러분이 함께 부모와 함께 자녀들이 잠언을 읽으면 하나님의 말씀이 그 사람을 형성하고 만드십니다. Entonces, si leen juntos la Biblia, el Proverbios con sus hijos, entonces la palabra misma de Dios va a ir formando a sus hijos. 그리고 자기를 위해서, 자기와 연결된 가족들을 위해서 기도하셔야 됩니다. Y también tienen que orar por su hogar, 특별히 자녀를 위해서 기도하셔야 됩니다. en especial por sus hijos. 기도하는 어머니가 있는 자녀는 결코 망하지 않는다. El niño que tiene a su madre, quien ora por el niño, jamás va a fracasar. 하나님께서는 어머니가 기도하기를 원하십니다. 자녀를 위해서. Dios quiere que las madres oren por sus hijos. 함께 읽겠습니다. Leamos juntos. Levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. 혼미한 내 어린 자녀의 생명을 위하여 주를 향하여 손을 들지어다. 기도하라는 말씀입니다. Al Señor, alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos. Se refiere a la oración esto. 여러분 출애굽기 17장에 보면 이게 손을 들었다 이 말은 하나님께 손을 들었다 말은 하나님께 기도가 올라간다는 겁니다. Según Éxodo 17, alzar las manos delante de Dios se refiere a la oración que va a Dios. 여러분 자녀를 위해서 우신 적 없습니까? ¿Alguna vez ustedes han orado por sus hijos? ¿Han llorado por sus hijos? 왜 없겠습니까? ¿Cómo no? 모든 부모는 자녀를 위해서 아마 울었을 겁니다. Seguramente todos los padres han llorado por sus hijos. 여러분 하나님께서는 그 부모의 마음을 마치 양동에 물을 쏟아붓듯이 하나님 앞에 그 마음을 쏟아붓고 하나님께 자녀를 위한 기도를 하라는 겁니다. Dios quiere que cada persona, cada padre, cada madre derrame su corazón delante de Dios. De la misma manera que nosotros echamos un cubetazo de agua al suelo, ¿no? De esa manera Dios quiere que le digamos todas las cosas de nuestros corazones para orar para nuestros hijos. 여러분 자녀는 너무너무 중요합니다. Los hijos son tan importantes. 여러분 자녀가 지옥 간다는 것을 생각해 보신 적 있습니까? ¿Alguna vez han imaginado a sus hijos yendo al infierno? 여러분 그들은 모든 것을 다 잃어도 자녀가 천국 가면 됩니다. Aunque los padres pierdan todas las cosas, estarán satisfechos solo con el hecho de que sus hijos vayan al cielo. 여러분 모든 것을 다 얻어도 자녀가 지옥 가면 다 잃어버린 겁니다. Y si, aunque los padres tengan todas las cosas, si sus hijos van al infierno, entonces es igual que perderlo todo. 여러분 그만큼 자녀는 중요한 겁니다. Así es importante el hijo.
내가 주님 안에 있고 자녀가 주님 안에 있어야 되는 겁니다. Yo tengo que estar en el Señor y mis hijos también tienen que estar en el Señor. 그리고 주님의 말씀을 따라 가정 생활을 해야 됩니다. Y conforme a la palabra del Señor tenemos que llevar nuestra vida en el hogar. 오늘 늦었는데 너무 죄송합니다. Hoy pasé mucho de tiempo, entonces les pido disculpa. 기도하고 마치겠습니다. Oremos juntos para terminar. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Dios nuestro Padre que nos amas, te damos gracias. 저희들에게 귀한 가정을 주시고 지금까지 살아가도록 인도해 주신 은혜 감사합니다. Nos has permitido el lugar tan precioso y también nos has guiado hasta ahora. Te damos gracias por toda esta gracia. 오늘 배운 말씀처럼 나라는 각 사람의 개인이 그리고 우리 가정이 하나님 말씀에 합당한 삶을 살아가기를 원합니다. Queremos vivir correctamente delante de tus ojos como hemos aprendido tu palabra el día de hoy. 그리고 하나님께서 준비하시고 약속하신 그 복 받기를 원합니다. Y también así queremos recibir las bendiciones que tú has provisto. 이곳에 있는 모든 형제 자매님들 하나님께서 일일이 굽어 살펴주시고 합당한 가정의 은혜 베풀어 주시기를 원합니다. A cada uno de los hermanos que están aquí reunidos te pedimos que los cuides y también que permitas la gracia necesaria. 돌아가는 발걸음도 주께 의지합니다. Confiamos en ti en nuestros pasos a la casa también. 주 예수님 이름 받들어 감사하며 기도드립니다. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, agradecidos, oramos. 아멘. Amén. 감사합니다. Muchas gracias.